ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਚਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਾਲਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب سجادہ نشین چاچڑا والا اور مرزا غلام احمد قادیانی، ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਾਮੇ ਆਥਮ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦਾ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀਆ ਉਲਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੀਨਾ ਨਾਲ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਯਾ ਲੇਕਿਨ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨ ਤੇ ਖਲਵਤ ਗਜ਼ੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 2 ਖਤੂਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਚਾਚਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਿਆਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਤੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਖਤੂਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੁਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਖਤ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਛਾਪ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਕਸੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਦਾਵਾਜਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ साजिश को इस काम के एहतमाम के एक ख़ास मलका अता किया गया है, लिहाजा खुदा ताला ने इस साजिश के दिल में ये इल्का किया कि ये नातवा खुद ख्वाजा साहब के हजूर में हाजिर होकर अकायद व मकायद कादियानी इसकी असल तसानीफ से दिखा के ख्वाजा साहब की राय उनकी निस्बत ज़ाहिर कराए। बिना लें खाकसर वस्त मुहर्रम उल हराम 1315 हिजरी में डेरा नवाब साहब बहावलपुर में पहुंचा। ख्वाजा साहब की मुलाकात से मुशर्रफ हुआ और कादियानी के अकायद व मकायद असल तसानीफ से निकाल कर ख्वाजा साहब मसरूफ को दिखलाए, जिनको देख कर ख्वाजा साहब कादियानी से सख्त मुतनफ़र और बेजार हुए और मालूम हुआ कि हज़रत ममदू ने जो कुछ कादियानी के हक़ में कहा था वो महज दफ़ा शर और रफ़ा मुज़रत पर मबनी था और तामील यकज़म अनज़ल मुखाता शरा का नतीजा था। और अगर हज़रत ममदू को किसी कदर कादियानी की निस्बत नेक गुमान था तो वो इस वजह से था कि कादियानी मुसलमान कहलाता था और हज़रत ममदू को मुसलमानों से हुस्न ज़न था और उसकी असली तसानीफ देखने का इत्तफाक ना हुआ था। उस हुस्न ज़नी और अदम इत्तला तसानीफ कादियानी की वजह से आपने उसके हक़ में कलमा खैर फरमाया था और शेख सादी के उस कौल पर अमल किया था। मेरा पीर दानाए मुर्शद शहाब 2 अंदरज फरमूद बरोए आब यके आंके दरवेश दरख्वेश खुद भी मबाश दगर आंके बरगैर बदीम मबाश। हज़रत ममदू ने असल तसानीफ कादियानी में उसके अकायद व मकालात देखे तो उस पर बहुत आशुफ्ता हुए और उसकी शोखियों और बेअदबियों पर जो हज़रत ख़ातमुल मुरसलीन आलिय जनाब में उससे सरजद हुई कलमा अस्तगफिरुल्लाह ज़ुबान पर लाए और फरमाया कि ये शख्स अहलुल्लाह और मोयद मिनल्लाह नहीं है और कमाल दर्जे का बेअदब है और ख़ुद सताई करने वाला और नाम आवरी और शोहरत का तालब है, अपने दावी में सच्चा नहीं है। हज़रत के बाद खुदाम हज़ार मजलिस ने हज़रत के सामने फरमाया कि आइंदा हज़रत इस शख्स से ख़त किताबत नहीं करेंगे। हज़रत ने इस पर सकूत फरमाकर उसको तस्लीम कर लिया। इससे नाजरीन को यकीन हो सकता है कि वो खतूत सलसा जो हज़रत की तरफ से कादियानी को पहुँचे हैं, कादियानी की बरात और तस्दीक के दलाइल नहीं हो सकते, ना वो उसके लिए सर्टिफिकेट हो सकते हैं, तस्लीम किया जा सकता है। कादियानी अब भी लंतरानियाँ हांके और हज़रत ममदू को अपना मुसद्दक व मुवाफ़क़ करार दे तो उसको लाजम होगा कि वो इस मजमून का एक और ख़त हज़रत ममदू से हासिल करे और अपने किसी रसाले में छपवाए। ये अमर इससे ना हो सकेगा
اور ہرگز نہ ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اہل اسلام متقدین مشائخ کرام یقین کریں کہ خواجہ صاحب اس کے مصدق و مؤید نہیں ہیں اور اس کے دعوی سے ناخوش ہیں۔ راکم خاکسار ابو سعید محمد حسین عفا اللہ عنہ، ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ۔ لو جی، اے جدوں شیخ نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ چ گل چھاپی ہے، یہ تو بعد جے خواجہ غلام فرید دا کوئی خط مرزا صاحب آیا ہوئے، اے رسالہ چھپن تو بعد کوئی مرزا صاحب نے انہاں دی تائید، انہاں دی تصدیق اپنے کسے رسالے وچ، کسے کتاب وچ، کسے اشتہار وچ، کسے مکتوب وچ درج کیتی ہوئے، او پیش کرو تو منہ منگیا نام لو۔ تے یہ چیز پھر انہوں نے جڑے انہوں دے مرید سن خواجہ صاحب دے، انہوں نے اشارہ تے فریدیہ چ بھی یہ واقعے دا ذکر کیتا ہے، یہ چھاپیا ہے۔ بات سنیں جی، بات سنیں، بات ایک یہ منٹ ہے عبدل صاحب، ایک منٹ یہ تہاڈے کام دی گل نہیں، یہ میرے کام دی ہے، مینوں یہ پوچھن دیو نا انہاں کولوں، یہ ذکر بھی تے ہونا چاہیے نا اشارہ تے فریدیہ چ، جی انہاں دی کوئی صداقت ہیگی ہے اس تحریر وچ مولانا صاحب دی۔ نہیں، اصل بات ہے کہ غلام فرید صاحب نے انہوں نے تائید کی ہے نہیں کی، انہوں کی فرق پڑتا ہے۔ مرزا صاحب کی صداقت ہے تو کوئی وہ ٹھہر جاؤ، تسی اپنا گمچا نہ مارو جڑی تو اپنا گونچا ماری جا بھائی، چلو۔ ہاں میں تو پوچھنا چاہنا کہ فریدیہ جڑی انہاں دی بھائی اصل گل ہے کہ ہونا چاہیے، ایڈا بڑا الزام لگتا پہ جماعت پہ یا کوئی بات نہیں خادم صاحب، ایک منٹ ہے گونچا اپنا سینی صاحب، مارنا۔ میں ایک خط پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ حضرت مسیح موعود السلام کو ایک منٹ میری مجھے بات تو ذرا سا سنیں اجازت سینی صاحب۔ ایک منٹ ذرا سا ٹھہریں، ایک منٹ ٹھہریں۔ بات یہ ہوتی ہے، ایک چیز کہلاتی ہے کراس کارسپونڈنس۔ ایک خط کب چلا، دوسرا خط اس کا جواب کب آیا، کیا اس کے بعد بھی کارسپونڈنس ہوئی یا وہاں ختم ہو گئی، یا اس کے بعد، یہ ساری تقدیم و تاخیر اگر پیش نظر رکھی جائے تو پھر تحقیق مکمل ہوتی ہے۔ صرف کسی ایک خط کے کسی جگہ سے پڑھ دینے سے اور اس پر جو سوال پیدا ہوتے ہوں ان کو سیٹسفائی نہ کرنے سے سارا مقدمہ صحیح طرح بیان نہیں ہوتا۔ تو ایک وہ باتیں ہیں جو اشارات فریدی میں چھپی ہیں اور وہ اب تک موجود ہوں گی کیونکہ وہ کتاب ہوگی، تو اس میں سے انہوں نے پڑھ کے سنائی ہیں، یہ بھی برحق بات ہے۔ دوسری وہ باتیں جو اسی زمانے میں اشاعت السنہ میں مولوی صاحب نے خود جا کے ملاقات کی ہے اور ان کو واضح کیا، تو اس پہ انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ انہوں نے مولوی صاحب نے اپنی زبان میں چھاپا ہے، لیکن مولوی صاحب کو خواجہ صاحب کی کوئی تحریر نہیں ملی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اشارات فریدی میں کیا یہ بات بھی بعد میں کسی نے داخل کی ہے جو علامہ صاحب بتا رہے ہیں، تو یہ اس کتاب کو دیکھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ یہ تین چیزوں کو جب آپ سچ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو پھر صحیح نتیجہ نکلے گا، اس میں جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے۔ جی آپ مگر سینی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ فرض کریں غلام فرید صاحب نے ان کی تصدیق کی یا نہیں کی، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، فرق یہ پڑتا ہے، جماعت والے دیکھیں خام خواہ ان کو کوئی اہمیت دینا چاہتے ہیں دو کہ منٹ مرزا صاحب کی صداقت سے کوئی اثر نہیں پڑتا، کسی نے پڑتا ان ہے، کی تائید پڑتا ہے، کی کیوں نہیں کی۔ پڑتا؟ چانی وہ صاحب بزرگ انسان کیا تھے۔ پڑتا ہے؟ غلام فرید صاحب کچھ کہیں گے تو مرزا صاحب کی صداقت انہوں پر نے کرنا انہوں نے دے گا۔ غلام فرید کون سا تصدیق کی کوئی ہے نا۔ مامور میں من نے اللہ کہا ہے یہ ہمارے دیکھیں، عبدالرؤف صاحب یا اندازہ مولا کریں۔ من اللہ ہے، میں پڑھ کے غلام سنا فرید دیتا کوئی ہوں، مولا آپ من کو پتہ اللہ ہے، چل جائے مامور کہ من کیا اللہ ہے۔ فرق پڑتا ہے۔ آپ کی بات بھی سن لیں گے، شداد خرم صاحب ضرور۔ عبدالرؤف صاحب کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، اس بات کو غور سے سن لیں۔ جی رؤف صاحب بتائیں۔ جی، ایک تو پوائنٹ آپ نے خود ہی بیان کر دیا کہ جب محمد حسین بٹالوی صاحب جا کے ان سے ملے ہیں، جا ان کی جو تحریر ہے اس میں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کو جا کے ملے ہیں جا اور جا کے مرزا صاحب کی مخالفت کی ہے انہوں نے کھل کھلا کے، اور یہ جو کتاب میں انہوں نے پڑھا ہے جا یہ بھی قادیانی یہ کہتا ہے، قادیانی یہ کہتا ہے، یہ مخالف جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح گفتگو فرماتے ہیں جو کہ ان کی تحریر سے چھلک رہی ہے یہ بات کہ وہ مخالف بن چکے تھے، ٹھیک اور ہے۔ مخالفت کرنے کے لیے ان کے پاس گئے ہیں، ان سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں یا نہیں فریدی صاحب نے، کہ بھائی میرے پاس محمد حسین بٹالوی صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے مرزا صاحب کی اصلیت بتا دی ہے، میں نے جو لکھا تھا وہ غلط تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ایسی کوئی چیز پیش کریں تو پھر تو میں کہوں گا ہاں جی مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب جو تھے وہ سچے انسان تھے۔ ان کی تو تحریر سے مخالفت چھلک رہی ہے،
اب مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ جب بھی قرآن کو پڑھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی نبی بھیجا ہے اس کے مخالف ایسے ہی ہوتے ہیں. اس کا میں ایک والا آپ کو ثبوت دیتا ہوں. جیسے جمبا صاحب کی مخالفت ہو رہی ہے. یار میری بات سنیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہو رہی ہے. اچھا یہ میں نے مذاق کیا ہے. 15ویں صدی کا مجدد آ گیا تو وہ میں مذاق کر رہا. 14ویں صدی کا مجدد درست ہے. ثانی صاحب جی 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 میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں جی جی ان کا، مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کا. جی جی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح پینترا بدل گئے. وہ تو میرا خیال ہے براہین کے زمانے کا حوالہ ہوگا، جی جس طرح انہوں نے براہین کے اوپر ریویو لکھا ہے. صحیح ہے. جی جی ہاں پڑھے. جی، وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے نہایت خراج تحسین پیش بڑا کیا وکیل اپنی کتاب میں اشاعت السنہ میں، اس رسالے میں. یا اور جو ہی حضرت مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا اعلان کیا ہے تو یہ پھر ان کے مخالف ہو گئے ہیں اور شدید مخالف ہو گئے ہیں. سنیے یہ کہتے وفات ہیں، کا صدمہ. جی یہ کہتے ہیں ہماری رائے میں، یہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کا بیان ہے، ہماری رائے میں یہ کتاب حضرت مرزا صاحب کی براہین احمدیہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کس کتاب کی وہ بات کر رہے ہیں. جی جی لکھتے ہمیں ہیں تو یہ ہماری رٹا ہوا ہے رائے میں، یار مضمون، تم بار بار ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں. بحدث بات ذالک امرہ، یہ کچھ تھوڑی سی فارسی ہے. لعلہ بعد ذالک امرہ. ہاں جی یس، اور اس کا مؤلف بھی آپ سنیے مرزا صاحب کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں. اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم دیکھی جاتی ہے. ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام، خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ کیا گیا ہو اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بیڑا بھی اٹھا لیا ہو اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ اور مشاہدہ کرے اور اس تجربہ اور مشاہدہ کا غیر اقوام کو بھی مزہ چکھایا ہو. اشاعت السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 7. اب وہ شخص ان کے کردار پہ، ان کی کتاب پہ عظیم الشان وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا تو پھر مخالفت میں سب سے آگے یہ بندہ تھا، تو اس کو منافقت کہتے ہیں. تو جو اچھا حسین یار یہ الزام بازی نہ کریں خام خواہ منافقت ایک بھی نبی سب سے بڑے نبی کون تھے؟ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو ابو جہل تھا آپ کے مبارک اور نورانی چہرے کو دیکھتا تھا، آپ کے پاکیزہ اور عظیم الشان کردار سے واقف تھا، آپ کے اعلی اخلاق کو جانتا تھا اور آپ کا جو پیغام ہے اس کو بھی جانتا تھا، مگر مخالفت سے باز نہیں آتا تھا. مخالفت میں ہی مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا. مولوی محمد حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری، نذیر حسین دہلوی، یہ سارے شدید مخالفین تھے، مر مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے، ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا. اور حضرت مرزا صاحب تو تیار ہو جا بھائی، جواب بھی تیار ہو جا. مرزا صاحب کی تصویریں، ان کا پیغام، آپ کینیڈا چلے جائیں، واشنگٹن چلے جائیں، نیو یارک چلے جائیں، ادھر کسی لاس اینجلس چلے جائیں، کسی جگہ برازیل چلے جائیں، آپ کو ان کی تصویریں اور ان کا پیغام اور ان کے خلفاء کی تصویریں احمدیوں کے گھروں میں لگی ہوئی ہیں. خلفاء کی تصویریں. اچھا حسینی صاحب مینوں موقع دیو میں گل کرنی یہ ہے. ثابت ہو کرتے رہو جی. آپ نے صاحب آپ نے مجھے اس کا ٹائم دیں دیا تھا، بات سنیں. انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی جاتی کی اس برانڈ کے ہے اوپر لیکن یہ آپ دیں ان کو جواب. میں نے صرف اتنی بات کہی، وہ یار تھوڑی دیر چپ کر جا بھائی، جلسہ سنانے کی تقریر تو نہیں ہو رہی. میں روز آتا ہوں ادھر، چپ کر جاؤ تھوڑی دیر، بس کافی ہو بات گئی. سنو. چپ کیوں کر جاؤں؟ وہ کافی ہو گئی ہے. اب کتنا تم نہیں بولنا، صرف سن کے بھی جاؤ نا عبد الرؤف، سن کے بھی جاؤ نا، سن کے جاؤ نا. ایڈی سن کے چھیتی جاؤ. میں کٹ لیا میں نہیں کسی کی اشارت سنتا، فریدی میں کھول لیا، سن جو کوئی نہیں، غلط میں نہیں سنتا کسی کی.
तुम चलो। अगर लामा हो तो मैं तो नहीं सुनता। सैनी साहब के लिए लामा हो। अच्छा तुझे मेरे सुनना लिए नहीं कुछ भी चाहते है। चलो अगर नहीं सुनना चाहते तो अब्दुल रऊफ साहब तक का तो कोई नहीं ना, हाँ जी, लेकिन है कि मैं आप खोल म्यूट देता लगा रहे हो ना अब्दुल रऊफ जानता हूँ, साहब। मैं आखिरी बात म्यूट लगा करके लो। जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस ब्रॉड के ऊपर शदीद मुखालफत की जाती है सैयदना हजरत अकदस मिर्जा गुलाम चलो। अहमद साहब का कादियानी अलैहिस्सलाम। और सबसे मुखालफत तो तुम खुद करते हो मिर्जाई, ये सबसे ज्यादा जारी ही मुखालफत तुम रहेगी, करते ये जारी हो। सबसे रहेगी, ज्यादा लेकिन जमात इहानत अहमदिया की मिर्जाइयों तरक्की ने जो है की वो है बढ़ती मिर्जा चली साहब। जाएगी अच्छा इंशाअल्लाह। मकाबीस खुदा हाफिज। मकाबीसुल मजालस हाँ, ਜਿਹੜੇ खुदा हाफिज। इशारत फिट है मुंह फरीदिया ने ਤੁਹਾਡਾ ना, ਹੀਜੜੇ ਉਹ ਹੀਜੜੇ ਇਹ ਜਮਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਖਬੀਸ। मौलाना रुकनुद्दीन ने, ठीक है, ये जमा करने वाले जमा और तरतीब मौलाना रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, ठीक है जी। ते तर्जमा करने वाले अलाज कप्तान वाहिद बख्श सियाल चिश्ती साबरी ने। ते रेखता दे उत्ते जाओगे उत्थे तुहानू ये अर्ज़ नाशर भी मिल जाएगा, किताब इशारत फरीदी जिसको मकाबीसुल मजालस के नाम से मसूम किया जाता है, ख्वाजा साहब के मुबारक मलफूजात का मजमुआ है। ये हज़रत साहब 1901 में फ़ौत हुए हैं, लंबी तफसील है उनकी इस्वान उमरी के बारे में लिखी हुई है। इसी के इस दिबाचे में अगर आप गौर से देखें जो अर्ज़ नाशर है ना, इसमें ये बात लिखी हुई है कि इस किताब की एक खूबी ये है कि इसमें हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के ख़िलाफ़ कादियानी साजिश की कलई खोल दी गई है और इनकी जेली ख़तो किताबत और इल्हाकी इबारात की खुद कादियानी किताबों और फैसला मुकदमा बहावलपुर के ज़रिए धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। कादियानी कहते हैं कि मकाबीस की तीसरी जिल्द को छुपा दिया गया है। ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। अगरचे ये किताब अब कामयाब है, लेकिन जहाँ जहाँ बाकी जिल्दें मिलती हैं तीसरी जिल्द भी मौजूद है। चुनांचे हमारे इस उर्दू तर्जमा में भी तीसरी जिल्द शामिल है। सिर्फ उन जेली खतूत और इबारात को महजूफ कर दिया गया है जो कादियानी साजिश के ज़रिए किताब में शामिल कर दी गई थी, क्योंकि ये किताब का हिस्सा नहीं है। खुली जेल साजी है जिसका सबूत मुकदमा किताब में मुफस्सल तौर पर बाहम पहुंचा दिया गया है। खैर काट कर लीजिए मेरी गल। जी जी एक एक काम कदों आवे। की किताब है, किस सन ने छापी गई है, कदों दी है? ये जनाब किस सन च छापी गई है? हाँ जी, ये जी है ना ਇਹਦੀ पहली एक मिनट पहला एडिशन ਇਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ कि ਇਹ ਛਪਿਆ ਹੈ 1902 ਜਾਂ 3 ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਗਰਾ ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ 1901 ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1942 ਚ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਿਲਦ ਛਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਮਤਬੂਆ ਸੀ ਇਹ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਜਾ ਕਪਤਾਨ ਵਾਹਿਦ ਬਖਸ਼ ਸਿਆਲਵੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 5 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੱਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਲ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰੀਫੀ ਕਲਮਾਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਤਜ਼ੀਉਲ ਮਰਾਮ, ਫਤਹ ਇਸਲਾਮ, ਅਜ਼ਾਲਾ ਵਹਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਖਸ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐसा शख्स ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤੀ ਖਾਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟੀ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਂ, ਮਮਦੂਹ ਨੇ ਲੇਕਿਨ
असल तसानीफ कादियानी में उसके अकायद व मकालात देखे तो उस पर बहुत आशुफ्ता हुए, उसकी शौखियों और बेअदबियों पर कलमा अस्तगफिरुल्लाह ज़बान पर लाए और फरमाया कि ये शख्स अहलुल्लाह और मोयद मिनल्लाह नहीं है और कमाल दर्जे का बेअदब है और खुद सताई करने वाला। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੋ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। अच्छा जिदे ते साइन होए मनो मान लो ते ਸਾਈਨ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ मैं क्या जे मैं साइन वाले पेश कर अगर मैं साइन वाले ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ मैं ਨੇ करन लगा ਖੁਦ ਤਾਰੀਰ मैं ਲਿਖੀ करन ਹੈ लगा साइन वाले पेश मैं साइन वाले पेश ਖੁਦ ਤਾਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ तारक साहब ਗੱਲ तारक ਸੁਣੋ, साहब साइन ਜਾਂ वाले ਉਹਨੇ पेश ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ करन नहीं। लगा हौसला तो करो ना। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹਾਂ हाँ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਵਾਬ ਆਫ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਨ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਥੰਮ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਥੰਮ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। कितने अखीर के कितने ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ मैं ਅਗਲੀ नकल ਗੱਲ पेश की थी तुसी ਮੈਂ कितों ਜੇ ਇਹ पढ़दे ਗੱਲ पे ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਥੰਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਰਾਵੀ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਵੀ ਨੇ ਇਸੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੀਨਾ ਕੋਈ ਬਸੀਨਾ ਤਹਿਰੀਰ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ। ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਬਿਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਬੈਤ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਤਾਰਕ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ हजरत मसीह मौद ये वैसे हजरत मसीह मौद ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਬੈਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਾਵਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਨਕਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਸੀਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਮੂਮਨ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਮੂਮਨ ਬਸੀਰਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਬਾਈ ਬਸੀਰਤ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ? ਚਾਚਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚਾਚਣਾ ਵਾਲੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਮਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਹਿਰ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਲੱਲੂਆਂ ਪੰਜੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਐਰੇ ਗਾਰੇ ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ? ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ 2018 ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਸਵਾਏ ਗਾਲੀ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 250 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਰਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਕੀ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ 1895 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਖਤ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੋ ਦਸਖਤ
ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈ ਸਨ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਉਹ ਤੇ ਲਓ। ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਕਿ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਨਨਾ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਚਾਚਣਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤ, ਕੋਈ ਤਈਦ, ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਛਪਵਾਇਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤ, ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ, ਕੋਈ ਤਈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਖਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚਲੋ ਕਰਵਾ। ਜੇ ਖਤ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਖਤ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਖਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪੇ ਜੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ? ਖਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਥੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ, ਉਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ 4 ਗਵਾਹ ਨੇ ਪੱਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਨਨਾ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ 4 ਗਵਾਹ ਨੇ, ਪੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ। 1924 ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ 1912 ਚ ਮੈਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਾਸਮ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਖਤ ਸ਼ੁਦਾ ਖਤ ਜਦੋਂ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਹਿਰੀਰਾਂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਦਸਖਤ ਹੋਏ ਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਖਤ ਯਾਨੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਰੀਰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੋ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ ਵਕਤ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵੁਜ਼ੂ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, 2 ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਤੂਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਤ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਬਗੈਰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਜਾਮੇ ਹੱਥੋਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਨਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਹੈ, ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸੁ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰੀਫੀ ਕਲਮਾਤ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਐਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਏ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਲਿਸਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਫੀ ਕਲਮਾਤ ਦੇ ਖਤੂਤ ਆਏ, ਉਹ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ और तौसीफ कर दो, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੁਰੀਦ पे ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ 'ਚ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਰੀदैन ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਛੁਪੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸਨ ਜਾਂ ਨੀਮ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਚੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹਕੀਮ ਫਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਤ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨਾਲ ਚੂਨੀ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਯਾਤੋ ਫਾਤਿਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੁਪਿਆ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਪੱਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ जगह, हमें ना मरज़ई वाला लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता है, तो अगर अहमदी कह लिया जाए जो हम अपने लिए कहलवाना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो लफ्ज़ों के तानो तशनी ये चीज़ें ना हमें फिर वो हम बैठना हमारे लिए बड़ा मुश्किल। नहीं, ये तो लिखा हुआ है आपके लिटरेचर में कि मिर्जा, ये तो बड़ा किया है राज, मैं सुन लो, किया है राज जिसने, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे सुन पे लो, किया है राज तश्तज़बाम जिसने ईसवियत का, यही वो हैं पक्के मिर्जाई है, लिखे है मीर कासिम अली ने। तो नहीं पसंद, लेकिन हम दोस्त मोहम्मद शाह साहब ने भी लिखा है कि मिर्जा लफ्ज जो है ना वो बड़ा मोहब्बत वाला लफ्ज है। हम भी पसंद ये करते हैं कि आप हमें अहमदी कह लें, जिसे हुसैनी साहब कहते हैं अहमदी कहते हैं, हम मोहब्बत वाला लफ्ज ही कहेंगे जो मोहब्बत वाला लफ्ज। और ये अद्दे मरज़ाई होना, ये होना। अच्छा मेरी गल ते तुसां राह च, अच्छा मेरी गल ते तुसां बात पूरी होने दे, फिर मैंने भी एक बात करनी है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ, उसकी रीजन जिन्हां दे मुतल्लक मिर्जा साहब ਨੂੰ ਇਲਾਮ ਹੋਇਆ ਅਸਲੁਹਾ ਸਾਬਿਤੁਮ व फरवा फिस समा। वो मीर अब्बास ही, वो मीर अब्बास, ਉਹ नहीं ये मीर कासिम अली और ने, मीर अब्बास ही जिन्होंने दूसरे नंबर ते बैत की थी। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਠੀਕ हाँ ਹੈ। जी सर। ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਕੀਮ ਫਜ਼ਲ ਆਈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਤੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਖਤੂਤ ਸਨ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਕੀਮ ਫਜ਼ਲ ਲਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਖਤੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਲਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੱਕ ਲਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਕੀਮ ਫਜ਼ਲ ਲਾਈ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਤੋ ਫਾਤਿਮ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁਪਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਛੁਪਿਆ ਉਹ ਹੈ, आपका दर्जा है यहाँ पर, वो मंदा नहीं। अच्छा वो बिल आखिर मनिया कदू है उसको, अच्छा ठीक है, को आप अच्छा ठीक है जनाब, सर गल ते मुका लेंदे करो, बस थोड़ी जी रह गई। कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं निकलता लफ्ज। आप आखिर वो पर्दा उतरिया जदों मिनारतुल मसीह दी बुनियाद रखी गई ना सैनी साहब जी, उस बंदे रखी है जी, उस बंदे रखी है जदों ਅਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਹਿਰੇਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਤਹਿਕੀਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ
منارت المسیح دی اٹ رکھی ہے، اے نے خط لکھے جی مرزا صاحب وہ اٹ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے رکھی تھی، رکھی تھی نہ اور بھی کئی بندے مغرب کی طرف اس کو اینٹ رکھی تھی. آہو تے بنیاد رکھائی مطلب جنہیں جنہیں نال اتنے رکھی ہے سب دا. اچھا حسینی صاحب، جی یہ مجھے ایک بڑی خوبصورت اب حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ چاچڑا شریف والے، ان کی ایک تحریر ہے بروز کے متعلق. ہم اکثر بات کرتے ہیں نا تو اس کے متعلق ان کی بڑی خوبصورت تحریر ہے، چھوٹی سی ہے، اتنی زیادہ لمبی نہیں. وہ میں آپ بروز یہ ہے کہ ایک روح دوسرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے، جب اس پر تجلیات کا فیضان ہوتا ہے تو وہ اس کا مظہر بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ میں ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارز ہیں. پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام میں بروز کیا اور پہلے کتب حضرت آدم علیہ السلام ہوئے. دوسری بار حضرت شیش علیہ السلام میں بروز کیا. اس طرح تمام انبیاء اور رسل صلوات علیہ السلام علیہم میں بروز فرمایا ہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد عنصری سے تعلق پیدا کر کے جلوہ گر ہوئے اور دائرۂ نبوت کو ختم کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بروز فرمایا، اس کے بعد حضرت عمر میں بروز فرمایا، پھر حضرت عثمان میں بروز فرمایا، اس کے بعد حضرت علی میں بروز فرمایا. اس کے بعد دوسرے مشائخ عظام میں بھی نوبت بہ نوبت بروز کیا ہے اور کرتے رہیں گے حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام میں بروز فرماویں گے. پس حضرت آدم علیہ السلام سے امام مہدی تک جتنے انبیاء اور اولیاء کتب مدار ہوئے ہیں تمام روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر ہیں، اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے. پس یہاں دو روح ہوتے ہیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو بارز ہے، اور دوسری اس نبی یا ولی کی روح جو مبروز فی ہے اور مظہر ہے. مقابیس المجالس اشارات افریدی 111-112 صفحہ. ماشاء اللہ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارز ہیں اور ان کے بروز ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. اور عامر صاحب میرا ایک کویشچن ہے آپ سے، مختصر سا جواب اگر آپ چاہیں تو دے دیں. اگر مرزا صاحب کی ساری کتابیں ہم آپ کو پروو کر دیں یہ بالکل سچی ہیں تو کیا آپ پھر بھی بلیو کریں گے کہ کیا نام ہے ان کو نبی مان لیں گے، یا کہیں گے کہ بس ختم نبوت ہو چکی ہے؟ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، کمال ہے یار. آج آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ طبیعت شش کر اٹھی پھٹے چک چھڈے ہے، پھٹے چک دی تھی میں. کمال کر دیا آپ نے، کمال کر دیا. میں نے کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بہت پیاری بات کی ہے، بہت پیاری بات کی آپ نے. پیارا سا جواب بھی سن لیں. ذرا سا ایک منٹ مجھے ایک دو لفظ کہنے دیں. جواب تو میں نے آپ ہاں انہیں جواب وہی دیں گے، میں تو صرف اس سے پلیز آپ وہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. میں یہی ختم نہیں ہوگا. سینسر کو بولی ذرا سوال دوبارہ احمد بھائی ریپیٹ کریں، مجھے نہیں سمجھ میں نے کہا کہ اگر مرزا صاحب کی کتابیں ساری کی ساری اگر یہ ہم ان کو پروف کر دیں کہ وہ سچی ہیں، ان میں جو ساری جو ان کو شبہات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، تو کیا یہ کہیں گے کہ ختم نبوت جو ہے وہ جو ہم مانتے ہیں وہ والی ختم نبوت مان لیں گے؟ یہ والی ابھی آپ نے سوال وہ تو ہم نہیں مانتے تو آپ وہ کیسے مان لیں گے؟ بدل دیا آپ نے. پہلے جو بات کہی تھی وہ زیادہ اچھی تھی کہ کیا آپ پھر مرزا صاحب کو نبی مان لیں گے؟ مان لیں گے. ہاں بڑا بہت ہی دلچسپ سوال ہے، مزے لینے والا ہے، بار بار سننے والا ہے. جی مرزا صاحب نے خود کو نبی نہیں ماننا لیکن یہ مان لیں گے. بہت کمال کا سوال ہے. بات یہ ہے جس طرح کا بھی انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیسا؟ جو بھی انہوں نے اپنا نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا، وہی سمجھ لیں. میں نے سٹیٹس کہہ لو جو مرزا صاحب نے اپنا سٹیٹس پیش کیتا انہوں ایسا ان کو امام مہدی مان لو گے؟ طارق صاحب I cannot debate here. I am very sorry. Sorry to say you, sir. طارق صاحب leaving. Please continue. عامر نذیر صاحب آپ نے سوال سن لیا؟
ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਅਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ। 960 ਯੂਰੋ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, अबू जेहल की आंखों पे 2000 वाट की ऐनक लगी हुई थी। तो ये ना कहें कि ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबिलिटी है। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਵਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ उसका। मैं क्या फिर बाद ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ कि अबू जेहल से मिला रहे हैं ना राना साहब, यही होता है ना, आगे से फिर जवाब ऐसे ही मिलता है। मैंने क्या गलत कहा है? आपने एक मिसाल दी, मैंने ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ मैंने तो नहीं कहा, मैंने कब कहा नज़ीर साहब है? मैंने तो मिसाल दी है। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਵਾਂਗਾ। आप दें, आपको नहीं देते ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰੇਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਐਨਕ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਐਨਕ ਤੇ 2-3-400 ਯੂਰੋ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। किताब का सच्चा झूठा होना और खुदा का आगे गवाही देना, आप अकल का को बात करें। इस चीज को आप एक को अकली दलील दें, एक ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, किसी किताब को मानना नामुमकिन नहीं है। सवाल करके गए रुख मोड़िया ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ हुसैनी साहब, एक मिनट हुसैनी साहब, आप बीच में दखल ना दें। अगर कोई मैं अब महफिल पखेगी। हाँ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, छोटी सी बात, कि आप दो खुदाओं का आके गवाही देना एक नामुमकिन बात है, सबको पता है। लेकिन कोई किताबें सच्ची भी साबित हो सकती हैं, झूठी भी साबित हो सकती हैं। ये नामुमकिन बयान किया ना, जिस तरह दो खुदा नहीं हो सकते, इतना ही नामुमकिन है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने इस्लाम के मुखालिफ थे, और वो चलो फिर वो दिल चेंज हो गया उनका, दिल चेंज हो गया इस्लामी तारीख में है। राणा साहब तुझे हार्ट अटैक करा के जाने लगता है। तो मैं एक अकली आपको दलील दे रहा हूँ मेरे भाइयों, कि ये दो खुदाओं की मिसाल और किताबों को सच्चा झूठा नहीं बैठती नहीं है। एप्पल और मैंगो का आपस में नहीं मुकाबला हो सकता। बाकी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ अमन नज़ीर, आपकी शख्सियत में कोई मैं बुराई नहीं, मैं कुछ कह रहा, बुरा नहीं कह रहा। ਰਾਸ਼ਿਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਚ और मैं सुनूंगा आपका पॉइंट। जी मैं सुन रहा हूँ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 200 ਝੂਠ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ 200 ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਫੜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। छोटे छोटे जवाब दे दें, किसने लिखी है? मैं दसन लगा सर, मैं आप लिखी है। मिर्जा साहब ने किया है कि सुनते लो, खातमे रसूल था, गंदा इंसान था एक साहब। यार अगले की बात तो सुन लिया करें, खासा जवाब भी ले लेना। बात 200 झूठ लिखे हुए हैं।
जी हाँ। मिर्जा साहब के आपके 200 झूठ लिखने से साबित नहीं होता। साबित कब होगा जब उन्होंने आप किताब पेश चूं। करेंगे। उन्होंने किताब जब चूं। नहीं साबित कैसे होगा? हम एक माहौल में बैठेंगे, उसमें आप उसको एतराज करेंगे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे, लोग फैसला करेंगे। साबित कभी नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कुरान पाक पर भी एतराजात हुए, रसूल पाक पर भी, क्या हम मान लें उसको? ये ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ है, तुसी बेशक हाँ, मान लो या ना मान लो, तो लेकिन ये भी साथ आपके मेरी गल 200 सुनो ना। झूठ ये मैं ऐसे फाड़ करना ये बाहर समंदर में फेंक रहा हूँ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ 300 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 300 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। मुझे नहीं पता, मैं शर्तें लगाने के खिलाफ हूँ। ਨਜ਼ੀਰ ਏ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੇ ਰੀਅਲ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਛੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ साहब ਗੱਲ उन्होंने वो एड्रेस असल सवाल किए तो- थे हफीज शेख साहब ने। हफीज हफीज शेख शेख साहब ने साहब सुन लो ना कमेंट सुन लो। हफीज शेख साहब है ने नहीं उन्होंने कमेंट हफीज किया है शेख कि साहब लाहौरी कितने? अहमदी मिर्जा साहब की सारी किताबों को मानते हैं मगर उनको नबी नहीं मानते, फिर उसका क्या करना? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ? सैनी साहब उन्होंने सवाल पता क्या करके अहमद गए साहब ने? ने उन्होंने कैसी अगर दोहरा दियो सवाल ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? सैनी साहब उन्होंने सवाल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ सारियां किताबें किताबें सच्ची साबित कर दी जाएं तो क्या आप उनको नबी मान लेंगे या जो भी उनका स्टेटस है वो कबूल कर लेंगे? आमर नज़ीर नहीं, ये इस तरह ना करें, अपने पास से न डालें। ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि नबी लोग मान सवाल को लेंगे भूल जाते हैं और सवाल के वो जो पूछी नहीं है बात उसका तफसील से जवाब देते हैं। सवाल क्या था? ये कहा कि अगर किताबों को नबी सच्चा मान लेंगे तो क्या आप उनको सच्चा मान लेंगे? ये उनका मकसद है। नहीं, ये नहीं है सवाल। यही तो हर दफा आप किसी मिर्जाई में जरूरत ही नहीं है कि वो सही ਤੁਸੀਂ सवाल ਸਾਨੂੰ सच्चा किसे सच्चा जब सवाल भी करें, वही किसे सवाल जब भी थोड़ा ही कोई इलाज है, जरूरत थोड़ा ही नहीं है। ले आया ये कि जो अल्लामा जब भी है साहब ना का- इनको भी कोई जरूरत गुरु नहीं साहब एक मिनट म्यूट लाया जी। सैन साहब उन्होंने सवाल ये आया कि उन्होंने क्या है कि अलामा साहब अगर ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ हाँ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ नहीं, तुसी भी थोड़ा जिहा आखिर ते एक लफ्ज छੱਡ ये ਦਿਓ। गलत है। ਨਬੀ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ हाँ, ਲਓ। तो ए, सैनी चलो साहब फिर ਤੁਸੀਂ ठीक है। ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ जी, मतलब सवाल ਨੂੰ याद रखना ਜਿਹੜਾ ना थोड़ी जी मेहनत चाहता है। इस तरह नहीं करीदा हर आदमी सवाल बता। जो भी नबी की डेफिनेशन वही था। ਹੁਣ ਗੱਲ अगर ਇਹ सवाल है, भी ना याद हो तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ फिर ਇੱਥੋਂ जाहिर है जवाब भी ਚੱਲਾਂਗੇ। कैसे होगा? ये सवाल बड़ा दिलचस्प है, नु जाया ना करो यार, इतना मजा आया है सवाल सुन के। गल छड़, आज पहली दफा ये सवाल आया, कमाल हो गया। हर ब्रॉड से ਇਹਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ये तो अलामा साहब का सवाल है ही नहीं। एक मिनट इस पे जवाब दें, सच अपने दिल को हाजिर नाजर जान। क्या वो सच्चा मानते हैं या इतराज करने के लिए लाते हैं? मुझे ये बताएं। जो लिखा हुआ है उसको सच्चा मानते मुझे बताएं, यहाँ मसीही लोग आते हैं कुरान पाक की आयतें पेश करते हैं, क्या वो उसको सच्चाई को मानते हैं या हम पे इतराज करने के लिए आते हैं? मैं अर्ज कर सच्ची रहा बात हूं, कीजिए हुसैनी भाई प्लीज। उनका जो सवाल है ना हम उसके साथ रहेंगे, नई बातें नहीं ऐड करेंगे। ठीक है ना, पहली बात ये है कि इन्होंने उनकी किताबों को ये नहीं कहा कि वो किताबें झूठी लिखी हुई हैं, असल नहीं है, किसी और ने लिख दी हैं, बना दी हैं। मिर्जा साहब की किताबें मिर्जा साहब की ही किताबें हैं। उसको ये कहना कि ये उनकी किताबें नहीं है, ये गलत बात है। अब उनको सच्चा साबित करना, जब है ही उनकी तो सच्ची ही है, उनकी किताबें ही हैं। सच्चाई का मतलब है उन पे ईमान रखना। अगली बात ये है कि मारो तोड़ो घुटना या पता नहीं मारो घुटना तो टूटे आंख। तो वो सैनी साहब मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे थे अहमद साहब कि अगर जो कुछ इन किताबों में कहना ये चाह रहे थे, गलत कह गए कि जो कुछ इन किताबों में लिखा है अगर उनको हम सही साबित कर दें तो शायद वो कहना चाह रहे थे, वो गलती से कह गए किताबों को प्रूफ, इस तरह कुछ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ नहीं वो सवाल ही गलत है ना हुसैनी साहब, उस तरह करो या नहीं है कि मैं अलामा साहब तो ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇੰਜ ਸਮਝੋ।
सैनी साहब सवाल ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। सैनी साहब वो दोबारा आने तो पूछ लांदे लामा साहब मौजूद हो? हाँ जी मौजूद। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤਾਉਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਉਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਲਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਇੰਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਲ ਬਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਫਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਕਾਦੀਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਕਾਦੀਆਨ ਲੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨ ਚੋਂ 313 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਾਦੀਆਨ ਚੋਂ ਤਾਉਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਤਾਉਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਖਤਗਾਹ ਹੈ, अल्लाह के रसूल का ये तख्तगाह है। वो जिहड़ी तख्तगाह सी ना कादियान, उत्थे 2 महीने 313 बंदियां नूं ताउन होया सी। ठीक है। फिर इन्हां कहा भी नहीं वो कादियान च ते आवन दिओ, साडे अपणियां नूं नहीं आवन लगा। इन्हां दे अपने मिर्जा साहब दे अल्फाज ने कि जदों कादियान विच ताउन पूरे जोर ते सी ते मेरा बेटा बशीर अहमद जिहड़ा बाद बशीर अहमद अहमद जिन्हां नूं कहंदे ने कमर लंबी, इहनूं बुखार हो गया बड़ा तेज। ये मिर्जा साहब दे अपने अल्फाज ने। जदों ताउन कादियान में पूरे जोर पर थे, बड़े बंदे मरे, वो बच गया। इन्हां दे मेरे हाले जिहड़ा जेलम वाला मरीज सी, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਲ ਬਦਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਲਾਮਾ। ਅਲ ਬਦਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਖਲਸ ਦਿਲੋਂ, ਏਡੋਂ ਕੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਅਫਜ਼ਲ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ। हाँ बिल्कुल। नहीं रीचेक कर लेने। बहरहाल जदों मरिया ना, जे ओदी जनानी ने आख्या, इन्हां ने आख्या भी वो मुनाफिक सी। मिर्जा साहब दे पैरोकारां ने आख्या कि सच्चा हुंदा ते इहनूं ताउन नहीं सी होना। मिर्जा साहब ने फरमाया सी कि मेरा मुखलस जिहड़ा मुरीद है उहनूं नहीं होएगा ताउन। ये मुनाफिक सी। ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵਹਿਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਮੁਖਲਸ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ। सच्चा नहीं हूँ, हाँ ठीक है। नहीं, इसका जवाब उन्होंने दिया था कि अगर कुछ लोग मर भी जाते हैं ताउन से, तो ये ऐसे ही है जैसे जंगे बदर और जो जंगें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लड़ी थी, उसमें मुसलमानों की भी जान भी जाती थी। तो इसमें अगर कोई एक आधा इधर से भी मर जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं। और नहीं तारिक साहब, अंदाज के लिहाज से वो जो दूसरे लोग से मिर्जा साहब ने कीते है भाई, 2 दरानियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀ। चलो एक ना एक सच्चा मन्ने दी ना, ये हिसाब है। पहले क्या आवन नहीं लगा, फिर क्या आ गया, मेरे बंदे ने नहीं हो लगा, बंदे ने नहीं हो गया, फिर क्या, फिर कियां दी मौत हो सकती है जे जो जो आमदा गया काम तू टाल देगे। जाहिल मुखालफिन इंज कर देने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਹੋ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਹੋ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ वो जाहिल मुखालफिन तो ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, और आमिर नदीर भी है। वो कादर खुदा कादियान को ताउन की तबाही से महफूज रखेगा, ताकि तुम समझो कि कादियान इसीलिए महफूज रखी गई कि वो खुदा का रसूल और फरस्तादा कादियान में था।
खुदा ताला बहरहाल जब तक ताउन दुनिया में रहेगी गो 70 बरस तक रहे कादियान को इसकी खौफनाक तबाही से महफूज रखेगा क्योंकि ये उसके रसूल का किताब का हवाला पढ़ रहे जी अमन नजीर साहब दाफिउल बलाया जी लिखी ताउन दे उत्ते लो जी दावा लब गया मिर्जा साहब दा कादियान के चारों तरफ 2-2 मील के फासले पर ताउन का जोर हो रहा है मगर कादियान ताउन से पाक है बल्कि आज तक जो शख्स ताउन ज़दा बाहर से कादियान में आया वो भी अच्छा हो गया। माशाअल्लाह। लेकिन अलामा साहब मैं सुना कि वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ हाँ जी बाग दे विच जाके खैमा ला लिया सी। खुदा ऐसा नहीं कि कादियान के लोगों को अज़ाब दे हालांकि तू उनमें रहता है। वो इस गांव को ताउन की दस्तबर्द और इसकी तबाही से टालेगा। अगर तेरा पास मुझे ना होता और तेरा कराम मद्देनजर ना होता तो मैं इस गांव को हलाक कर देता। सुभान अल्लाह। इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम इन्नहु आवल करिया। खुदा ताला ने इरादा फरमाया है कि इस बलाए ताउन को हरगिज दूर नहीं करेगा जब तक लोग इन ख्यालात को दूर ना कर लें जो उनके दिलों में है, यानी जब तक मिर्जा साहब नु मान नहीं लेंदे। हुसैनी थले आए बड़े इलमी दोस्त ने लगता है एम हसन साहब गल करना चाहते ने वो कहते ने कॉल पर ले हुसैनी साहब अवे ने वो हले नहीं लै सकते कॉल ते वो आंदे ने वापस ते फिर तुहानू मौका देने आ जरूर तशरीफ ले आए सारे दोस्तां नू जी। आदाब अस्सलाम वालेकुम। हुसैनी साहब नु रेफरेंस देना सी ये जनाब अल हकम अखबार 24 मार्च 1905 दा ਜਦੋਂ ਬਾਉ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਐਡੀਟਰ ਅਲ ਬਦਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਚ ਖਬਰ ਆਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? 1905 24 ਮਾਰਚ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद साहब ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਅਲ ਹਕਮ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਹੀ ਬਾਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। अच्छा जी आगे ने हुसैनी साहब ट्रुथ सर्चर साहब भी ने ते एम हसन साहब ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋग ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂਚ ऐसे लोग इनमें से जो अपने अहद पर पूरे तरह पर कायम नहीं या उनकी निस्बत और कोई वजह मख्फी हो जो खुदा के इल्म में हो उन पर ताउन वारिद हो सकती है। चलो हाँ मख्फी वजह भी होती है मख्फी भी मख्फी नहीं करना अमन जी साहब ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम एम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाई आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं यही कहना चाहूँगा कि एक आदमी था और बादशाह खड़ा था रास्ते में, बादशाह और वजीर, और वो घोड़ी बेचने जा रहा था। तो बादशाह और वजीर ने पूछा कि ये घोड़ी कितने की है, तो उसने उसका जो है ना रेट बहुत ज़्यादा मांग लिया पैसे। तो उन्होंने पूछा कि भाई इस घोड़ी में क्या ऐसी खासियत है? तो उसने बोला कि भाई इसके ऊपर जो है ना जो आदमी बैठता है उसको मक्का और मदीना नजर आता है। तो वजीर साहब ने पूछा कि ठीक है भाई मैं बैठना चाहूँगा। उसने कहा कि भाई इसके ऊपर बैठने की ये पहले शर्त है कि वो आदमी जो बेईमान ना हो उसको मक्का और मदीना नजर आएगा। अभी वजीर साहब उसके ऊपर बैठ गए, अभी कैसे कहें उसको नजर तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कहते हैं सुभान अल्लाह मुझे तो मक्का नजर आ रहा है। तो मिर्जा साहब की भी वही पहलियां थी कि जो मर गया अभी उससे कौन पूछेगा कि भाई तू मुनाफिक था या सच्चा था। ये आपका ख्याल है, आपने
کہاں کی بات جی کہاں جی جوڑی ہے، کوئی بات جی بنی نہیں ہے آپ سے ویسے. طارق چوہان صاحب ان کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی پہلی نہیں، دفعہ ہی آئے ہیں. یہ دیکھیں نا، اس طرح کے اعتراضات تو تمام انبیاء پر ہوتے رہے ہیں. تو جو بھی اب عیسائیوں کو دیکھو کتنے کتنے اعتراضات کرتے ہیں، تو کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم یہی کہیں گے موجہ کر بھائی. بھائی آپ نے یہ دافل بلا پڑھی ہے محمد حسن صاحب؟ محمد حسن صاحب آپ جی جی نے کہا آپ نے دافل بلا پڑھی ہے کتاب؟ نہیں، میں نے یہ نہیں پڑھی. میں نے مرزا صاحب کی بہت ساری تحریریں پڑھی ہوئی ہیں، جس کا پورا 4 صفحے بھی پڑھ کتاب لو تو پڑھی آپ کو ہوگی سمجھ پوری مرزا نہیں صاحب آئے کی؟ گی کتاب کہ کوئی پوری مرزا صاحب پڑھی کا ہے؟ دعویٰ کیا ہے. نہیں، انہوں نے صرف سن پرچیاں تو پڑھی لیں، ہیں. سن تو لیں. آپ کو پتا ہے یہ ٹاؤن والا کیا معاملہ تھا؟ اس کی کہاں پہ درج ہے؟ کچھ بتائیں گے؟ جی کچھ بتائیں گے ہمیں کہ ٹاؤن والا کیا معاملہ تھا، کہاں پہ درج ہے یہ، اس کا کیا حوالہ ہے، کیا اصل بات تھی کیا؟ سر جی، میں سن رہا تھا جو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو مر گیا وہ جو ہے جو یہ کہاں سے ہمارا سنا ہے سچا آپ نے یہ؟ سنے تو صحیح نا، وہ نہیں مرے گا، باقی کے جو ہے وہ مر تو جائیں گے. آپ کی جی بات جی تو آ گئی ہے. ابھی آپ نے ابھی بھی سنا ہے آپ نے تازہ یہ بھی جو دوست جی جی بیان کر رہے جو تھے، آدمی ادھر مر سے گیا سنا اب ہے. اس سے کون پوچھے گا کہ بھائی تم سچے مرزا صاحب کے تھے یا جھوٹے تھے. میں نے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے کوئی چیز، یہ کوئی حوالہ، یہ پورا کوئی صفحہ پڑھا ہے ایک داخل بلا کا؟ سر جی میں نے پڑھے ہوئے ہیں، کہیں پہ کہتا ہے کہ بھائی حدیث سے ثابت ہے کہ ادھر جہاں پہ آپ نے بیماری ہو وہاں سے آگے، سنے تو صحیح نا، وہاں پہ نہیں جانا، نبی کریم کی حدیث ہے. پھر اسی کے خلاف جو باتیں مرزا صاحب کی لکھی ہوئی ہے، میرا کہیں تو سوال میں صرف آپ کو دے اتنا ہے کہ دیتا ہوں. آپ نے یہ داخل بلا پڑھی ہے یا صرف سنی سنائی بات کر رہے ہیں؟ ابھی سنی ہے کچھ پہلے سنی ہے؟ سر جی آپ کوئی تحریر اٹھائیں مرزا صاحب کی، سنے تو صحیح نا، مرزا صاحب کی کوئی تحریر اٹھائیں، 4 صفحے پڑھیں، اس کے بعد مرزا صاحب کا دعویٰ بتائیں کہ ہے کیا، بتا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ہے کوئی تحریر؟ دکھائیں، بتا دیتے ہیں. جی میں کون سی بتا رہا کتاب ہوں، پڑھی ہے آپ نے مرزا صاحب کی؟ سنے تو صحیح، میں آپ کو مرزا صاحب کا ایک محمد خط حسین یار صاحب ایک ادھر ہر دیکھیں بات کے بعد کہہ دیتے ہو سنے تو صحیح. میں آسان سوال شکار کرتا ہوں، وہ شروع آپ وہاں سے کرتے ہیں، سنے تو صحیح. آسان سنے تو صحیح. شکار آسان شکار تلاش کر دو محمد حسین صاحب. نہیں آسان نہیں، وہ دوست نے آگے لطیفہ سنایا تو میں یہ صرف چیک کر رہے ہیں کہ دوست نے کچھ پڑھیا بھی ہے، کوئی پتا بھی ہے کہ نہیں صرف انہوں ਨੂੰ ਨਹੀਂ چلو ਪਤਾ کہانی سن کے آگے ਕਿਤਾਬ ਦਾਖਲ ਬਲਾ ਚੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤਾਉਨ ਆ ਜਾਓ तो ਦੌੜ ਜਾਓ ਇਲਾਕਾ ਛੋੜ ਦੋ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ہاں جی. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ وہ کہتے ہیں کہ انہوں کا دس دیو تو 4 صفحے یہ حسن بھائی کسی بھی کتاب میں سے ہو، آپ نے کتاب پڑھی ہے، کوئی نام پتا ہے کوئی 2-3 کتابوں کا؟ سر جی میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس کے بعد مجھے اس کا میں نہیں بتا دیں کہ مرزا صاحب نے کیا کہا. میں حوالہ سنیے تو دیکھتا ہوں. آپ صحیح، کو 2-3 کتابوں کے نام آتا ہے مرزا صاحب کی 2-3 کتابوں کا؟ میں آپ کو نا اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں، میرے پاس پھر وہی تقریباً بات اسکرین شاٹ. میں کوئی بات 2300 سے پوچھتا ہوں، زیادہ جواب کوئی دے رہے ہیں آپ. 2300 سے زیادہ اسکرین شاٹ پڑے ہوئے ہیں جن کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اور مرزا صاحب کا کہنے کا دل کیا کہہ رہا ہے. پرچیاں کٹھیاں کر کے آیا ہے بیچارہ. بھئی آپ کو کس نے کہا آپ مرزا صاحب کو مانیں، اور آپ کو کس نے کہا ان کی کتابیں پڑھیں؟ نہ پڑھا کریں جب اگر آپ کو پسند ہی نہیں ہے تو ایسے ہی آپ اپنا سر کپاتے رہتے ہیں. آپ اعلی طارق حضرت چوہان کی صاحب، کتابیں پڑھا کریں. طارق چوہان صاحب آپ سے سوال ہے میرا. حسن صاحب نہیں تو دافل آپ کو بلا کس نے کے کہا آپ پڑھیں کتابیں؟ حسن صاحب جی دافل بلا کتاب کے 2 صفحے ہی کھولیں نا، تیسرے صفحے پہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حصور اسی لیے نہیں کہا کیونکہ ان کے بارے میں اس طرح کے قصے مشہور تھے کہ بھئی فاحشہ عورت سے تیل ملوانا اور اس کا جو برے برے قصے تھے ان کے شراب وغیرہ پینے کے، اس وجہ سے قرآن نے ان کو حصور نہیں کہا. دافل بلا کے تیسرے صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ منکر جو ہے حاشیہ رائی کر رہا ہے، جامع ندیر صاحب منکر ہے، ان چلیں کے وہ پاس بھائی نے سن لیا. بھائی اب آپ نے حاشیہ رائی یاد کی ہے، رکھنا ہے، یہ پڑھ کے حاشیہ آنا رائی ہے. کی ہے نہیں کلوزر کوئی نہیں ٹوت حاشیہ سکر رائی کی، نہیں نہیں ابھی کوئی بات کی نہیں ہے کلوزر حاشیہ رائی ٹوت کب سکر صاحب کرنی ہے. حاشیہ رائی کی تھی میں ہے کہ وہ شراب کی جو آپ نے ورڈز کہے ہیں، جو بھی قصے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چیک کر لیتے ہیں کون کون سا قصہ ہے. نہیں اگر نہیں وہ بات نہیں ٹھہر جو تسی کی ہے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨੇ ਇਲਾਜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ 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 ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ को मौका दे देना। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਖਲ ਬਲਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। दो बंदों की बात होने दे, हम सुनते हैं। ਆਹੋ ਆ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣ ਦਿੰਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਸੂਰ क्यों नहीं कुरान ने किया है। हमने चेक कर लेंगे, एक सेकंड। आपने कहा है कि अभी चेक कर ले। मैंने आशियाराई मुनकर ने आशियाराई की है कि मिर्जा साहब ने खुद भाई देखने आए भी। मिर्जा साहब के बारे में आपने कहा है कि मिर्जा साहब ने आशियाराई की थी ये कि मुनकर ने आशियाराई की थी। चेक कर लेना एक सेकंड। अंकल मैं कह रहा हूँ कि आपने हाशियाराई किया है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बारे में आपने कहा है कि वो नाउज़ बिल्लाह शराब के बारे में जो आपने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है ना, वो हाशियाराई की है वो। अच्छा डॉक्टर सिका साहब, किसी सच्चे नबी को गालियां देने वाला कौन होता है? ठहर जो, जल्दी ना करो हसन साहब, तुसी जल्दी ना करो। आपने कहा कि मुनकर, तुसी ना जल्दी करो। ये देखिए एक मिनट। ये मिर्जा साहब मुनकर थे? मिर्जा साहब मुनकर थे? उन्होंने कभी भी अंबिया के बारे में कभी कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया? ईसा इब्न मरियम अंबिया नहीं है क्या? कभी उन्होंने ईसा इब्न मरियम के बारे में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जो इनका ईसाइयों का कॉन्सेप्ट है ना, मसीह वो जो है जीसस का, ठीक है, वो ईसाइयों का जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो अल्फाज मिर्जा साहब की किताबों से जीसस दिखा सकते हैं मुझे? और भाई सुन ले, उनकी किताबों में जो उन्होंने अपने जीसस के बारे में लिखा हुआ है ना, वो बातें उनके सामने रखी थी। और वही बात, अगर किसी नाम मानने वाले ने गलत लिखा हुआ है तो क्या आप अपनी किताब में लिख देंगे वही बातें? वो उन्होंने उनका जो कॉन्सेप्ट है ना जीसस का, वो उनके सामने रखा था। सर जी मेरी बात सुने, एक आदमी नहीं मानता एक नबी को, दूसरा आदमी मानता है उनको सच्चा। क्या जो उस नाम मानने वाले ने बात लिखी है, क्या वो मानने वाला? जब ईसाइयों से बात करेंगे तो बाइबल के मतलब की बात करेंगे ना, जो उनका बाइबल में लिखा हुआ है, इंजील में लिखा हुआ है, उसी के मतलब बात करेंगे ना। तारिक खान साहब कहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है कि नऊजुबिल्लाह? और भाई तुम्हें बैठ के यहाँ पे अब क्लास तुम्हारी ले, कहाँ लिखा हुआ? मोहम्मद हसन भाई मेरी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम। ये अलामा साहब है, अहमद नजीर साहब ने बात करने दे तो लिखा हुआ सारा। तारक भाई टाइम दो तो सिकन अलामा साहब। इंसान जब हया और इंसाफ को छोड़ दे तो जो चाहे कहे और जो चाहे करे, लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने जमाने में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर। आमिर नजीर अंकल किस चीज का हवाला दे रहे हैं? 220 सफा जिल्द 18 सुन लें। बात किस पे हो रही है, किस टॉपिक पे? हाँ मैं वही जो आपने मुझे कहा मुनकर ने हाशिया राय की, मैं बताने लगा हूँ। मुनकर ने हाशिया राय की कि आपके मिर्जा साहब ने हाशिया राय की। सुन लेते हैं ना, इंसान जब हया सुन पहले बात की क्या है मुझे पहले ये आपने कहा है मुनकर सुन ले, रूहानी खजान का वाल है, आप घबराते क्यों? टॉपिक तो पता चले ना। कहा है कि मुनशिर हाशिया, वो जो ताउन की जो पेशेंट थी उससे भाग रहा है वो। अब पहले ये देख लेना, जो मैंने ईसा अलैहि सलाम के बारे में बात कही है, ये मिर्जा साहब ने लिखी है कि मैंने झूठ बोला है, हाशिया राय की है। कहते हैं मिर्जा साहब के इंसान की पेशेंट को है, मैंने तो जो बात की है मेरी किस आपने जो मुझे कहा है ईसा अलैहि सलाम के बारे में, क्या कहा? आपने कहा है कि मुनकर हाशिया राय कर रहा है। सुन लो अल्फाज मिर्जा साहब। मैंने कहा है कि मुनकर हाशिया राय कर रहा है क्योंकि आपने हजरत मसीह मौद हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के बारे में आपने कहा था, नाउज़ बिल्लाह, शराब के बारे में, कि वो खुद ये काम करते थे। ये आपने अभी एक स्टेटमेंट दी थी और जो कुछ मैंने कहा है वो भी रिकॉर्डेड है। सुन लो, टाउन के बारे में हाशिया राय की थी। अच्छा सुन लो ना, बस सुन लो ना, अभी पता लग जाता है कि ये मैंने अपने पास से कहा था या आपके मिर्जा साहब ने कहा है। क्या कर रहे हैं? सुन तो लो ना, इंसान जब हया और इंसाफ को छोड़ दे, इंसान जब हया और इंसाफ को छोड़ दे तो जो चाहे कहे और जो चाहे करे। कोशिश क्या कर रहे हैं आप? मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मिर्जा साहब ने ईसा अलैहि सलाम को गाली दी है। लामा साहब से पढ़ो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। क्योंकि वो शराब, सुन लो, और झूठ बोलना शुरू कर दिया ना। हाँ अगर झूठ हुआ, मैंने बोला हुआ तो सारे तो टाउन से भाग रहे हो। आप अगर सुनोगे तो टाउन से भाग रहे हो। बेटा सुन तो लो ना खामोशी से। बेटा बात अपने मसीह मौत की भी नहीं बात सुनोगे, उसको ले सलाम ले सलात कह रहे हो। अंकल टाउन से जिसको ले सलाम कह रहे हो बेटा, उसकी तहरीर तो सुन लो। अंकल मेरी कानों में डलने दो बेटा। टाउन से बात अपने मसीह मौत की कानों में डलने दो। उसको ले सलाम कह रहे हो, उसकी बात तो सुनो। टाउन से मेरी बात तो सुन ले। अब बात तो सुन लो ना भाई। जो जिसको बंदा ले सलाम कहे उसकी तहरीर से बंदा ऐसे भागता है। तो उनको भी देखते हैं, तो उनको भी दरिया पहले ईसा अलैहि सलाम की जो
इक्का दुक्का के अलावा पहले जो ईसा अलैहिस्सलाम की बाकी तौहीन जगहों की पे है झाड़ू फिर तुम्हारे गया, मसीह मौद ने, वो झाड़ू तो सुन फिर लो गया ना ताउन की बेटा। वजह से। और गवर्नमेंट जो है ओ बेटा बार-बार पहले जो कहती रही तौहीन कि की अब है हम ईसा कंट्रोल कर अलैहिस्सलाम की, लेंगे, वो तो अब हम सुन लो। कंट्रोल कर लेंगे। हजरत मसीह मौद लो जी, ये ने कहा, बोलता था नहीं ले कंट्रोल इस्लाम कर ले सकेंगे। इस्लाम, इल्हाम से बताया ले ये नहीं इस्लाम कंट्रोल बोलने कर का बड़ा सकेंगे। शौक है। जब उसकी कंट्रोल तहरीर नहीं पढ़ो हो तो सकती इनकी जान गवर्नमेंट जाती है से, मरजाइयों की। 9 साल हो रही और ले और इस्लाम बोलने झाड़ू का फिर इतना गया। शौक है तो उसकी लेकिन बात जो भी सुन उनके लो ना। उनके घर में थे, और जो उनके अपने साथ ले थे, इस्लाम की बात तो इक्का सुनो। दुक्का केसेस के अलावा सारे अल्लाह के फजल से मर चले अजय, मर चले अजय, कहता है मर जाएगा मैं नहीं सुनांगा। जो मौजजाना तौर पे अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। हाँ ठीक है, उनकी तरफ आ गए हो। मैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो गाली दी है तो दाफियुल बला में, तो ये दाफियुल बला किताब है, टॉपिक सफा था। नंबर 220 ये 18 जीसस जो है बाइबल में, वो उसको इसी तरह मानते हैं, उनके अल्फाज लिखे हुए हैं। कुरान ने इसलिए उनको हसूर नहीं कहा, उनको जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल जो की वजह से नहीं कहा, बाइबल के किस्सों की कुरान वजह का से नहीं ईसा कहा। और है, बाइबल का जीसस और है। कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम को हसूर क्यों नहीं कहा? बाइबल कुछ पढ़ भी लिया करें बेटा, कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम को हसूर क्यों नहीं कहा? कुछ पढ़ भी लिया करें। कुरान का ईसा और है, बाइबल ये हजरत मसीह अच्छा वो ठीक है, आप कहते रहो, मेरे सवाल का बेटा जवाब दे दो। और कुरान ने याह्या अलैहिस्सलाम को हसूर कहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं कहा? इसका जवाब दो। जो टॉपिक है ना उस पे वापस आ जाएं। ये टॉपिक पे भी आते हैं, टॉपिक पे भी आते हैं। पहले जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारे ले इस्लाम ने बात कही है कि इंसान जब हया और इंसाफ को छोड़ दे तो जो चाहे कहे और जो चाहे करे, लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने जमाने में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती। सुनो तो सही ना बेटा, वो उसको ले इस्लाम कहते हैं, उसकी बात नहीं सुनना चाहते। वो जिसको ले इस्लाम कहते हैं उसकी बात भी सुनते हैं, नाम मानना उसकी बात। जो कुरान में जो ईसा यार नाम मानना उसकी बात बेचारे की सुन तो लो। और क्यों इसको मसीह मौद बनाते हो और ले सलाम कहते हो? अगर उसकी बात कानों में डलने नहीं देनी। ले सलातो सलाम की बात तो सुन लो। आप फिर ताउन से भाग गए। सुनते हैं ताउन की भी बात। पहले ईसा अलैहिस्सलाम की जो तौहीन की है वो तो सुनो ना। ताउन की बात मुकम्मल हो गई। कैसे मुकम्मल हो गई? ईसा अलैहिस्सलाम की जो तौहीन की गई है वो सुन लो। चीजों में ये भागा है नहीं रखा से लोग मरे हैं। और जो तुम्हारे ले इस्लाम ने वजह बयान की है कि अल्लाह ताला ने हिफाजत की है। और ट्रुथ सीकर बेटा बात तो सुन ले। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मस्जिद पुत्र गाल ते सुनो ने और सुन के घरों में बिल्कुल नहीं आया, कुछ नहीं होने लगा। इर्द-गिर्द करीब के गांव में आया ओ है। मेरा पुत्र सुन और सुन अपने ले इस्लाम दी तहरीर सुन, फिर झाड़ू फिर अपने ले इस्लाम दी तहरीर सुन, कुछ नहीं तनु होएगा। और एक बात और सुन ले, कुछ भी नहीं होएगा बेटा। तेरे ले इस्लाम ने कोई गालियां दित्तियां ने? ये जो है ना सबसे पहले तेरे ले इस्लाम ने कोई गालियां दित्तियां ने? तू क्यों डरना है ले इस्लाम दी तहरीर? तू मेरी बात सुन ले, एक बात छड़ी ले इस्लाम ही करना है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम गवर्नमेंट ने हर साल कहा कि हमने कंट्रोल कर लिया ताउन, हम कंट्रोल कर गए। हज़रत मसीह मौद से कंट्रोल करने हैं पहले है जरा ईसा अलैहिस्सलाम नु गालां कटियां ने दा किने जवाब देना है? वो वाकई कंट्रोल नहीं हुई और हर साल ये गवर्नमेंट कंट्रोल। मैं क्या जेड़ा ले इस्लाम दी और गल तो सुन, जेड़ी ले इस्लाम दी तहरीर वो नहीं सुनते दिल करता। अजय ट्रुथ सीकर थोड़ी देर चुप करो, मैं वो पढ़ता हूँ तहरीर। नहीं ये भागा क्यों है? ये टाउन से क्यों भागा? बाबा अच्छा एक काम करें, और रहने दीजिए, जो पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं इतनी ऊंची आवाज से पढ़ सकता हूँ कि इसकी आवाज भी नहीं मेरे पुत्र की मैं निकलने दूंगा। अब चीखे मारो। मेरा पुत्र सुन, इंसान जब हया और इंसाफ को छोड़ दे तो जो चाहे कहे और जो चाहे करे, लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने जमाने में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती, बल्कि याह्या नबी को इस पर एक फजीलत है क्योंकि वो शराब नहीं पीता था और कभी नहीं सुना गया कि किसी फाहिशा औरत ने आकर अपनी कमाई के माल से उसके सर पर इतर मला या हाथों और अपने सर के बालों से उसके बदन को छुआ था, या कोई बेताल्लुक जवान औरत उसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान में याह्या का नाम हसूर रखा मगर मसीह का ये नाम ना रखा। आख हुण ले इस्लाम मेरे सामने आके आ गए नु ले इस्लाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਤਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ? ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਤ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਰ ਪੜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ। मोहतरम तहरीर है, ये बड़ी पाक तहरीर ਇਹ ਬੜੀ ਪਾਕ ਤਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ हज़रत मसीह मौद दी कलम तो निकली है और सारे ऑन कर देने ਉਸੇ ਕਲਮ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕ ਕਲਮਤ ਨਹੀਂ ਸੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਉਹ ਤਜ਼ੀਲ ਮਰਾਮ ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਜ਼ੀਲ ਮਰਾਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲੀਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਸਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਅੱਛਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ, ਤਖਫੀਫ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਉਹ ਤਾਰੀਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਰੀਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪढ़न लगा हूँ ट्रुथ सीकर, मैं फिर तहरीर पढ़न लगा हूँ, दौड़ ला जा। मैं फिर पढ़ा तहरीर, सफा ये मैं बंद नहीं किया, ये सफा खुले है, मैं तहरीर फिर पढ़नी शुरू कर देनी। ये आलम देखे जो बैठा हुआ है इधर, ये बोलने नहीं देता है, ये इसकी हालत देख के बेचारे बारी है, ये गलत कर रहे हैं अमरजीत साहब। घबराया होता है, बोलने नहीं देता। अल्लामा साहब दो गलाना और पढ़ सकते ये देखे हुसैनी साहब, ये देखे आपने क्या एक बंदा इसी वजह से खुदा ने कुरान में याहिया का नाम हसूर रखा मगर मसीह का ये नाम ना रखा, क्योंकि ऐसे किस्से इस नाम के रखने से माने थे। और फिर ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने याहिया के हाथ पर, जिसको ईसाई यूहन्ना कहते हैं, जो पीछे एलिया बनाया गया, अपने गुनाहों से तौबा की थी। ये बात सुनने में मतलब क्यों अटैक होने का खतरा है? कुछ भी नहीं, तो जान क्यों जा रही है? जान क्यों जा रही है? हम होश तो हो जाए, हम होश तो हो जाए। ट्रुथ सीकर साहब को बात करने दें, उनकी बात करने। जी ट्रुथ सीकर साहब। हुसैनी साहब माइक ऑन करके एक वक्त में एक बंदे को बोलना चाहिए, लेकिन ये इधर क्या हो रहा है कि बोलने ही नहीं दिया जाता। सही बात। अच्छा, वहां पे कोई बात करने लगते हैं, मैं कोई बात करने लगता हूँ तो फौरन जनाब, अब ये है अलामा, ठीक है, ये अब जितने इधर यहाँ पे अली वाला साहब बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं बिलाल साहब, इनके गुरु हैं, इनके मास्टर हैं, लेकिन देखें कर क्या रहे हैं कि बात ही नहीं करने दे रहे अगले को। सही बात। थिंक अबाउट इट। अच्छा, हवाले इतने पकीजा हवाले ये जो पढ़ते हैं, लेकिन बीच में जो हाशिया राई करते हैं उससे बाज नहीं आते। लेकिन हवाले हम 100 दफा सुने, लेकिन भाई अगले को बात भी तो करने दो। आप हवाला पढ़ के फिर अगला कोई बात करने लगता है, भाई अगला पूछ रहा है, भाई पहले टॉपिक डिसाइड, टॉपिक जिस पे बात हो रही थी उस पे बात नहीं करनी, वो इतनी सी बात नहीं करने दे रहे। सही बात, सही बात। और उसमें अब और ये देखें सैनी साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि अब इनकी कितनी एज होगी माशाल्लाह, ठीक है? नहीं वो एज तो बहुत ही आम बात है। मुझे अब 50 लगते हैं। अब उनकी ये इस तरह नहीं अंदाजा नहीं करना चाहिए। साहब एक चीज गौर करें, एक बंदा इनसे अच्छा खासा छोटा बंदा, मैंने तो कई दफा ये भी देखा 30 साल छोटे, 40 साल छोटे, ठीक है, वो आए हैं अब, और ये हमारे इन बिलाल साहब के, अली वाला साहब के गुरु हैं, ठीक है, ये आए हैं, अगला बंदा कोई बात करने लगता है, इन्होंने किया माइक ऑन और अगले को बोलने तक नहीं दे रहे। सही बात है। चलिए अब आपकी बात पूरी हो गई है। एक मिनट आलिम लोगों का काम है, ये आलिम है। हाँ जी, जी जी, इतना बात होती है। सही बात। मैं हैरान परेशान हूँ, इसलिए इनके लिए ना, इनके लिए जो बड़ा एक अच्छा सेटअप बनाया गया है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे बोलिंग देते। अभी कल बिलाल यहाँ पे इस बिलाल को भी जिस तरह ये कल बिलाल भी मुझे बोलिंग था दे रहा, बोली जा रहा है। इनके जब भी इनको जवाब मिल जाते हैं ना, तो इनकी हालत हो जाती है नाजुक, फिर वो एक किस्म की बीमारी सी हालत है। जी 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 जी, वो सिर्फ आप ही तंदुरुस्त इंसान हैं, बाकी सारे बीमार। असल ठहरे, अभी असल वाले की तरफ आएंगे, वो बात करेंगे, अभी जरा
मौका दें, अगले को जवाब, अगले का अब जवाब। मुझे मौका दे दे, मैं पढ़ दूं हवाला। उन्होंने अभी जवाब देना है उस वाले का। थोड़ा पानी पी ले, पानी पी ले। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक बात, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जी जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके जो है ना एक ब्रॉड है ओपन आई साहब की, जी ठीक है। जी, वहां पे इनके 8 इतराजात इनसे लिए गए, उसके इतने तसल्ली बस जवाब दिए जा रहे हैं माशाल्लाह कि खुदा की कसम जो है जैसे ईमान दिल पे उतर जाता है। हज़रत मसीह अलैहि जब पूरी होते हैं हम देखते हैं ईमान ताज़ा हो जाता है, खुदा की कसम, बेशक, ठीक है। और उनके जो इतराजात इन्होंने जो किए, 8 इतराजात इन्होंने भेजे वहां पे, उसमें से मेरे ख्याल पता नहीं कितने इतराज पे हैं, लेकिन सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो जो है वो अब्दुल्ला आथम के बारे में जो पेश हुई थी उसका जवाब दिए गए। सहर हासिल प्रोग्राम था, 2-3 घंटे का तकरीबन था। उनको बताया गया, ये आमिर नज़ीर साहब को, उस वक्त आमिर नज़ीर साहब नीचे कमेंट्स में बैठे हुए थे, इनको बताया गया कि ऊपर आके मुनाजरे की इजाजत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि ये करते हैं हाशिया रही, सही बात, और फिर ये इनकी हालत खराब हो जाती है, और फिर अगले को बोलने भी नहीं देते, सही बात, और फिर जवाब भी नहीं देने देते, और बस बोल ही जाते हैं, बोल ही जाते हैं, बोल ही जाते हैं। वो इनको इन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है। कितनी दफा रेपिटेशन होगी। एक मिनट ठहरे, वो सवाल की तरफ आ रहे हैं, वो देंगे जवाब उसका। जी हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह आ जाऊंगा। हाँ जी, इतनी रिपीटेशन होती है, इतनी रिपीटेशन इनकी जैसे किस्म का दौरा पड़ गया, ठीक है। अब वहां पे जब इनको ये इस तरह की हरकतें करते हैं, हाशिया रही करते हैं, तो इसलिए इनको कहा गया कि आपके साथ मुनाजरा नहीं होगा, लेकिन आप सवाल तसल्ली से लिख के साथ हवाले अटैच करके किस हवाले के बारे में सवाल है, क्या है, वो आप भेजे, ठीक है। ओपन आइज की ब्रॉड पे वो फिर उस पे प्रोग्राम शुरू हुए, जवाब दिया गया। अच्छा, जब अब्दुल्ला आथम का चल रहा था प्रोग्राम तो ये नीचे बैठे हुए थे, आमिर नज़ीर साहब, ठीक है। अब ये जो आपने बात की है ना आखिरी, इसमें सारा आपने कवर कर लिया इसमें, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना, अभी मैं देखें अभी कितनी जबरदस्त बातें पता चलेंगी। उसमें नीचे ना वहां पे ये जो आमिर नज़ीर साहब हैं, इन्होंने वहां पे थोड़ा जो है कहा कि मुझे ऊपर लो, ये उनको कहा गया कि आप सवाल लिख दें कमेंट्स में, आपके सवाल का जो पेशेंट की जिसकी बात हो रही है वो नीचे लिख तंग नहीं पड़ना, ये चंद मिनट में, बेशक मिनट नोट कर लें, ये बहुत थोड़े से मिनट में सारी बात कर दीजिए। नहीं, इनको अगर कहा भी होगा कि दूसरी बराडों की यहाँ पे बात ना किया करें, नहीं, वो ये बड़ी रेलिवेंट बात है। मैं बता दूं कि हुआ क्या, सैनी साहब इनसे पूछो ये कहना क्या चाहते हैं। हाँ जी, ये कहना क्या चाहते हैं, ये पूछो। ये कहना ये चाहते हैं, वो बहुत ही आला बात की है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या वो आप एंड में समरी हुसैनी साहब बता देंगे, मैं बता तो हाँ अभी थोड़ा सा ना कोई 15 मिनट आधा घंटा तो सुने। तो उसमें ना वहां पे आमिर नज़ीर साहब नीचे बैठे हुए थे, अब्दुल्ला आथम साहब की ऊपर बातचीत चल रही थी, इतना जबरदस्त प्रोग्राम के ईमान उतर रहा था, खुदा दिल में उतर रहा था, खुदा की कसम मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। सीकर का ईमान बढ़ गया, पहले कम नहीं मानता, पहले बेईमान था, फिर ईमानदार हवाले हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के, ओह माय गॉड, इतना खुदा की ओह माय गॉड, खुदा की तरफ से भेजा, नहीं बहुत आला, बड़े आपने कवरेज दी, दिल में ऐसे दिल में असर। मेन बात आपने की है ना, बड़ी कमाल की, वो बहुत अच्छी है। वो ये है कि जो भी यहाँ सवाल हो, किसी को कोई सवाल पैदा हो, उसका अपनी साइट पे जाके या अपनी जो प्लॉट है एक मिनट में आप सवाल लिखें, एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करें, एक मिनट बस भाई कंप्लीट होने वाली है। इनको कहा गया कि आप अपनी ब्रॉड से ही ये जो प्रोग्राम हुआ है इसके मुतालिक सवाल लिख दें। 8 तो इनके सवाल ले लिए गए हुए थे और उस पर प्रोग्राम होने थे, लेकिन जो प्रोग्राम हुआ है उसमें अगर मजीद सवाल हैं तो वो भेजें। यकीन 8 नहीं 10 सवाल थे, वैसे 10 सवाल थे। हाँ वो बढ़ते होंगे। इवन ओपन आई साहब इनकी ब्रॉड पे गए, उन्होंने जाके कुछ सवाल लिखवाए कि यार तो आप बता दें, लेकिन वैसे ये जितने सवाल इधर उधर जाते हैं ना, हर जगह जाके ये जो है चीखें मारते हैं। इनको चाहिए हाशिया राई के लिए ना, इनको मौका चाहिए। सवाल इन्होंने भेजे ही नहीं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से ओपन आई साहब गए इनके पास, यार कुछ आपने प्रोग्राम का सवाल है मुझे लिखा दें, तो उन्होंने कुछ मेरे 2 कुछ सवाल लिखवाए, ठीक है। अब ये देख लें कि पिछले इनके पास 7-8 बिल्कुल ठीक हो गया। ये जितनी बात उन्होंने तफसील से सारी समझा दी है, उसका बाकी हाल हो गए तो खाली 2 रह गए ना। हाँ जी, अब सुन तो लें। हाँ। उसके अलावा इन्होंने जो प्रोग्राम किया वहां पे और कोई सवाल ये भेज ही नहीं सके अभी तक। जाके हर ब्रॉड पे कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। मैंने कह रहा हूँ अभी जैसे ये जो अभी पेशेंट की बात हो रही थी टाउन की, आप वो सवाल लिख के हवाला बता के प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से हाशिया राय के बगैर आप सवाल क्यों नहीं भेज रहे उधर?
इसकी क्या वजह है? जितने जो मुनकरीन है वो जगह जगह जाके शोर मचा रहे हैं, आशियादारी कर रहे हैं, वहां जाके प्रॉपर चैनल क्यों नहीं फॉलो कर रहे? ठीक हो गया, ठीक हो गया। और दूसरा इनके सवाल का मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं, ये जो टाउन की, ठीक है, अब मैं इसकी आपको सुनाता हूँ। मेरे पास जो है ना, साहब, ये आपका कसूर है, आप संभाल लें। जी जी ठीक है। नहीं, मैं आपको काफी चीजें इसमें से बतानी है। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि ये जो टाउन है ना, इसमें जब यानी कि किस्म का झाड़ू मसीह अलैहिस्सलाम ने, मैं आपको झाड़ू फिरदा पे रखदा है, इंटरनेट से झाड़ू फिर गया। अलैहिस्सलाम की पेशन गोई की वजह से आया, लेकिन हजरत मसीह मौद की पेशन गोई थी कि नहीं, ये फैलेगा और पंजाब में फैलेगा, और इवेंचुअली वो दोबारा स्टार्ट हुआ और वो आके पंजाब में एक्सट्रीम लेवल पे गया, और गवर्नमेंट हर साल अक्सर 5, 6, 7, 8 महीने बाद वो समझती थी कि कंट्रोल हो गया, ठीक है, लेकिन हजरत मसीह अलैहिस्सलाम कहते थे कि अल्लाह ने बताया कि ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ये 9 साल तक चलता रहा और झाड़ू फिर गया। इवन कादियान के करीब करीब जगहों पे जो गाँव दूसरी जगह है उधर झाड़ू फिर गया, लेकिन अहमदियों में से इक्का दुक्का हुआ होगा तो हुआ होगा, वरना खास तौर पे उनका जो घर था, ठीक है, और बाग भी घर का हिस्सा है, और जो मस्जिद वगैरह और जो सारी जो है, वैसे घर से मुराद हुसैनी साहब ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन की थी कि उनके जो उन पे जो ईमान लाए हुए हैं, उनके साथ जिनका ताल्लुक है वो एक घर होता है। उस लिहाज से भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने बात की है। उस लिहाज से इक्का दुक्का से फैमिली के अलावा बाकी जगह झाड़ू फिर गया, इतना वाज़ेह फर्क था, ठीक हो, लेकिन इधर सिर्फ एक इक्का दुक्का, और खास तौर पर घर में एक बंदे को बीमारी नहीं हुई, ठीक हो गया। और फिर ये 9 साल रहा है, और इवेंचुअली जब अल्लाह ताला ने इनको इल्हाम करके बताया कि अब ये खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये खत्म हुआ है। बिल्कुल ठीक हो गया, कवर हो गया सारा। अब आप थोड़ी सी रुखसत दें, इसमें थोड़े से हवाले बता दूं आपको। बड़े अच्छे, बहुत ही मुख्तसर तौर पर बड़ी अच्छी तफसील से बातें बताई हैं, तो अब हवाले अगर पढ़ने हैं, नहीं वो ठीक है, अब जरा सा रुक जाए। आप सबसे देखें जी, जो भी सुन रहे थे वो इस बात को ज़हन में रखें, जो भी आपके दिल में सवाल आए, जो एतराज हो, जो किताबों में हो, कुछ भी हो, यहाँ आए या घर में आए, उसमें आपने ओपन आई को याद रखना है। ये सारी बातें ओपन आई उसकी वजह ये है ना कि इस प्रोग्राम में देखे ना, एक कोई बात बयान नहीं होता है, जवाब 3-4 घंटे, बस चुप कर जाओ, उनको बात करने दो, मेहरबानी कर दो। ये चीज इम्पोर्टेंट है कि जो जवाब होता है ना वो तकरीबन 3-4 घंटे का होता है। अब देखे ना, जैसे अभी मैं जवाब देने लगा हूँ, अभी 10 मिनट नहीं हुए तो इनकी हालत नाजुक हो रही है। मेहरबानी कर दे यार, तुम बहुत समझदार हो, मुझे हवाले वाले हो, हमारे ऊपर रहम कर दो, चीजें साबित हमारे ऊपर रहम कर दो। ये हवाले पढ़ने के लिए मुझे तुमसे रहम के खासकार हैं। नहीं तो फिर जवाब कैसे मिलेगा? तुम मेहरबानी कर दो, तुम घर जाके तो जवाब हवाले ना पढ़े तो जवाब कैसे? घर जाके जवाब पढ़ो जाके। नहीं, मुझे तुमसे जवाब मांगा ही नहीं है, क्यों दे रहे हो? इसलिए हमें सारे जवाब खुद ही पता है। चैनल है, वो प्रॉपर चैनल है, इसलिए तो मैंने कहा है वहां पे घंटे लगा के प्रॉपर जवाब दिए जा। भाई मेहरबानी कर दो, सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, जिसने पढ़ना होगा, देखना होगा, कर लेगा। इवन तारिक चौहान, तुम हमारी क्यों सर खा रहे हो? तारिक चौहान साहब ने भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है सफी आपा के साथ, वो भी अच्छा है। उन्होंने भी आमिर नजीर के सवालों के जवाब देने शुरू किए हैं। इनको भी जो इनका भी प्रोग्राम था, मैंने वो देखा था, वो भी यूट्यूब चैनल है, उनका नाम है ट्रुथ सर्चर 786, यूट्यूब का चैनल है, उस पर उन्होंने अपलोड किया प्रोग्राम, वो भी घंटों का है, ठीक है। तो इसमें जवाब देने में चाहिए होता है टाइम। आप देखें ना, मैंने अब भी हवाले पढ़ने थे, ठीक है, लेकिन हुसैनी साहब ने नहीं ना जो है, मेहरबानी कर दो, अब नहीं, मेहरबानी कर दो, मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जवाब देने के लिए हवाले पढ़ने होते हैं। ओ भाई, नहीं तुमसे सवाल किया कोई, तो फिर प्रॉपर चैनल जाए ना। हाँ, तो सवाल तुमसे किया ही नहीं कोई, मैं तुम जवाब देना चाहते हो खामखा। नहीं सवाल किया हमने तुमसे कोई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेहरबानी कर दो। तारिक चौहान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सवाल होता है, ठीक है, जो इतराज होता है, जवाब में घंटे चाहिए, वही बात रिपीट कर रहे हो बस तुम। हाँ, तो मैं अगर मैं यहाँ पे हवाले पढ़ूंगा, मुझे घंटे आनी चाहिए, घंटे से ज्यादा नहीं। तुम्हें कौन कह रहा है पढ़ो? हमने तुमसे सवाल पूछा। तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ओपन आइज के प्रोग्राम में आए ना। हाँ तो ठीक है, सुन ली बात, खत्म हो गई, जिसने जाना होगा चला जाएगा। इधर उधर शोर मचाने की बस कर दो अब,
तो फिर अंकल क्यों शोर मचा रहे हैं इधर उधर? ओ भाई बस कर दे भाई, मेहरबानी कर। अंकल क्यों शोर मचा रहे हैं जब इनके लिए स्पेशल वो प्लेटफॉर्म बनाया गया है? मेरी बात सुने, आपकी बात ठीक है, पर वो अपना इतराज यहाँ रखना चाह रहे हैं, यहाँ डिबेट है, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन देखिए ना राणा साहब, प्रॉब्लम ये है ना, अभी देखें मैं इनके राणा साहब का हुन फिर जवाब शुरू हो जाएगा। नहीं देखें राणा साहब, अभी इन्होंने इतराज किया ना, छोटा सा दे देता हूँ जवाब, छोटा सा। नहीं छोटा नहीं, राणा साहब बात, राणा साहब की बारी आ राणा गई। साहब पहले एक बात तो सुन लें। इन्होंने अभी एक सवाल किया है ना, मैं जवाब दे रहा था। अब मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे वो जो हवाले हैं ताकि तसल्ली बस जवाब दिया जाए। वो जवाब देने के लिए मेरी बात सुने, हुसैनी साहब ने कहा कि इतना टाइम आपको नहीं दिया जा सकता। तारिक साहब ने भी कहा नहीं, सुन लेना मेरी बात मान लें, एक बात सुन लें बस, एक राणा साहब, लेकिन एक छोटी सी बात पहले मेरी सुन लेना। उसने नहीं सुननी भाई, उसने नहीं सुननी किसी की। बस एक मेरी बात सुन के मैं खामोश हो जाऊँ। नहीं उसने नहीं सुननी, एक मिनट, उसने नहीं सुननी, उसने नहीं सुननी। एक मिनट मेरे भाई, आप नहीं सुननी, उसने नहीं सुननी। ना सुने, आप चुप हो जाए। ट्रूथ सीकर बोलेगा। आप ऐसा करें, हम ना अमन नजीर साहब को मौका देते हैं, पूरा मिनट लगा देंगे। हुसैनी साहब वो सारे हवाले पढ़ के आप उतनी देर में रिसर्च करके मेरी बात सुने, उतना ही टाइम हुसैनी भाई आपको दे देंगे। आप अपना उनमें जवाब हवाले पढ़ देना जो आपका दिल करे, पहले उनको इतराज कर लेने दें, फिर उस इतराज के मुताबिक आपने हवाले तैयार। नहीं राणा साहब मेरी बात सुने। उन्होंने फुर्सत है किसे राणा साहब, उन्होंने इतराज मंजर का जवाब देने के लिए दोबारा कर लेने दे, कोई बात क्यों ख्वाबे तरब लेकिन हाशिया राई को नहीं लागू करेंगे ना आप, करने दें उन्हें, उनके टाइम में करने ऐसे करते हैं। चले उनके टाइम में करने दें, आप उसको अपने टाइम में आप करते हैं। आप कहना ये गलत किया, ये गलत किया। हुसैनी भाई 5-5 मिनट लगा दें प्लीज। और राणा साहब एक मिनट बात सुन लें, पहले वो जब जख्म लगे पहले वो टॉपिक चेहरों पर हवाला पढ़ेंगे, फूलों का इतराज हवाले पे बताएंगे, लहराए इन्होंने नहीं करनी। फरजानों का इतना ज़र्फ़ का हवाला पढ़े ना, ये हौसला है दीवानों वक्त में उसका आप जवाब देंगे, उस हाशिया रहेगा। नहीं राणा साहब ऐसे नहीं होगा। हवाला पढ़े उस पे सवाल करें, हवाला पढ़े एग्जैक्ट हवाला, उसमें हाशिया नहीं करनी। मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ, इसका 2 हल है, या तो हम यहाँ से निकल जाए या हाशिया राय सुन के उसका जवाब दे दें, सिंपल सी बात है। सब्रो रजा के मत वालो, चला जाता हूँ अगर आप मुझे कहेंगे, मैं तो सही, देखो तो सही, मैं आपकी बात मानूंगा इंशाल्लाह। राणा साहब देखे, एक तरीका होता है, इन्होंने आके इतराज करना है, मैं इनसे अभी कहता हूँ सब्रो रजा के मत वालो, उठो तो सही, देखो तो सही। सुने, आप मेरे भाई हैं, सब्रो रजा के मत वालो, ये ले मैं सब्रो रजा के मत वालो, जज़ाकल्लाह। सब्रो रजा के मत वालो, बस कर दो, चुप कर जाओ, मेहरबानी कर दो। अच्छा आमिर नजीर साहब, चलो फिर शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। राणा साहब समझा देंगे ना इनको, ट्रुथ सीकर साहब को और ट्रुथ सीकर साहब उनको, तो फिर ये मसला काफी बेहतर हो जाएगा। आप उसमें हद हुई है कुछ ख्याल
پھر نظم سنو. آتا ہے یاد ہم کو گزرا ہوا زمانہ، وہ شکل مومنانہ وہ طرز احمقانہ، بے کیف زندگی تھی بے فیض بندگی تھی، الہام کے تھے قصے خوابوں کا تھا فسانہ، خطبے خلیفہ جی کے جلسوں کی تھی روانی، مجہول راوی کہانیوں کے تقریر جاہلانہ، مکار اس قدر تھے سبھی پالتو مربی، چندہ ہو جب بڑھانا رو رو کے دکھ سنانا، ہے ظالموں کا ٹولہ لوتی مربیوں کا، ظاہر میں متقی ہیں باطن میں عاشقانہ، بندوں کا ذکر کیوں ہو ان کو تو فکر یہ ہے، کیا خوب چل رہا ہے گھوڑوں کا آبدانہ، چاہت ہمیں سبھی سے نفرت نہیں کسی سے، کبھی آزما کے دیکھو یہ دل نشیں ترانہ، یہ داستان غم ہے دل کی لگی نہ کوئی، نوحہ ہے عمر بھر کا نہیں نغمہ یہ سہانا، انسان آسان نہیں تھا لوگوں جو فیصلہ لیا تھا، جو وقت ہم پہ آیا کب کسی نے جانا، مذہب نہیں یہ بھیا کلٹ ہے یہ یقینی، ہے جال پھانسنے کا لفظوں کا تانا بانا، موسی جو پھنس رہے ہیں جنت کی خواہشوں میں، دے اب عقل ان کو یا رب تو قادر و توانا۔ یہ نظم ہے محترم بھوپالی صاحب کی نظم ہے۔ مہاد کا نقشہ کھینچا انہوں نے، جی جی ٹھیک۔ تو اس کچھ نقشہ یہ کھینچ کے گیا تھا، کچھ نظم اصلیت عامر عزیز انکل کی اور یہ اصلیت ہے بلال کی کہ ان کے پاس بچائے گالیوں کا۔ چلو اب پھر یہ کہانی شروع کر دے گا اوپن آئیز کی۔ سوال پوچھے، میں کہہ رہا ہوں تم سے مہربانی کر دو یار، کوئی نہیں سوال تم سے پوچھنا، سوال ہی نہیں پوچھنا تو حاشیہ رہی کرنی ہے پھر، تو ہم نے نہیں تم سے پوچھنا، تو پھر مہربانی کر دو ہم پہ۔ تو سکر بھائی جب آپ سے کوئی پوچھنا ہی نہیں چاہتا وہ زبردستی کرا رہے ہیں بھائی۔ نہیں تو پھر حاشیہ رہی کیوں کرنے دیں انہیں؟ چلو پھر وہی بکواس شروع کر دی اس نے۔ وہ اپنی محفل سے جائے ہوئے ہیں، آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو آپ خام کا آپ جائیں یہاں سے اوپن آئیز پہ، ٹھیک ہے نا، ایم ڈیوں کو نکال دیں یہاں سے، ڈیلیٹ کر دیں ایم ڈیوں کو یہاں سے۔ نہیں ہمیں تو، ہم تمہیں صرف کہہ رہے ہیں ہماری جان چھوڑ دو، احمدی بے شک آئیں یہاں پہ، تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ حسینی صاحب کو چاہیے، ان کے ماڈریٹرز کو چاہیے کہ جتنے احمدی ہیں ان کو کک آؤٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ او بھائی تم اس کی خود ہی کر رہے ہو، بہانہ بنا رہے ہو کہ تم اتنے سارے لوگوں کی کھائے کہ تمہیں کوئی آؤٹ کیا جائے، تم یہ پیدا کر رہے ہو یہ موقع۔ آپ سوال کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی تو چھٹی کر لیا کرو یار تم، نہیں دو تین چار بندوں کو چھٹی کیا، وہ ہماری چھٹی کرنے کے چکر میں نے کبھی چھٹی کیا کرو یار تم بھی۔ تو بھائی ہمیں ایم ڈیوں کو یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہیے نا، مہربانی کرو یار۔ تمہاری پتہ نہیں کون سی تمہیں کھرک ہے جس کی شفا یہاں پہ تمہیں ملتی ہے، جاؤ تم 2-3 دن کے لیے۔ یہ بالکل خوبصورت جملہ یہی ہے، کھرک مٹانے تم یہاں آ جاتے ہو روز، یہ شفا ڈھونڈنے چھٹی بھی کیا کرو یار، 5-7 دن غائب ہو جاؤ تم بھی، کوئی اچھی جگہ پہ چلے جاؤ، بینف چلے جاؤ، کیلگری چلے جاؤ، کوئی چلے جاؤ کیلیفورنیا چلے اوپن آئیز کی براڈ پہ چلا جائے، ایمان اس کا تازہ ہو جائے گا، وہیں پہ بیٹھا رہا تمہیں دیکھو یہاں پہ بیٹھے تم، مطلب کہ اپنی عزت افزائی کروا کے تمہیں، مطلب کہ تمہارا مطلب نہیں بریم کب فل ہوئے گا، چھٹی کر لو یار 3-4 دن تم بھی، نہیں وہ روزانہ کی چترول کرا کے، اس کو روزانہ کی چترول کرا کے پھر ہی ٹھنڈ پڑتی ہے، یہ یار کوئی نہ کوئی موقع پیدا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو براڈ والے ہیں وہ ادھر ایم ڈیوں کو کیوں آنے دیتے ہیں؟ بھائی آپ نہ آئے، یہ تو آپ کی مرضی ہے نا۔ میری مرضی ہے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور ابھی کسی نے کرنا ہے غصہ اتارنا ہے کسی نے کہ نہیں؟ ہاں میں نے اتارنا، میں نے حضرت مسلم موعود کی شان میں قصیدہ پڑھنا ہے، آپ سے درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ اس براڈ پہ مت آئیں گے نا تو آپ یقین مانیں گے یہ براڈ 15-16 سے اوپر نہیں اٹھے گی، یہ بس آپ آگے وہاں پہ اپنا تماشا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل، یہ جو یہاں پہ جتنے احمدی ہیں وہ ان کو آنا یہاں پہ بند کر دیں، اتارنے آئے ہیں یار، تم اپنی پیش کرنے روز آ جاتے ہو تم، تمہیں مطلب چین نہیں آتا، 16 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو۔
ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਸ की शिफा के लिए यहाँ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਬਾ चले और यार निकालने मतलब का कि कुछ लिहाज कर ले यार हमारा भी तू, मतलब कि रोज इतनी मार खाता है कि पंचिंग बैग नहीं इतनी कुट खाता यार, जिम भी बंद हो जाता है 5-7 बड़ा घंटों में, ठीक है। तुम 16 घंटे कुट खाते हो। वो यही हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने लिखा है ना कि जब आदमी हया को छोड़ दे तो फिर जो चाहे करे। सीकर वो भाई यही अपनी समझ नहीं आई आपको? ਨਹੀਂ ਸੀਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਸੀਕਰ ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ नहीं ਵੀ सारे ही आते ने, पर सारे ही आते ने, पर एक जो भी आता है वो ये नहीं कहता कि हम यहाँ पे ना आया करें। सीकर साहब की आजादी तो कहते हैं सब आए, चंगा नहीं, सबका हक है इधर आए, लेकिन ये ये वो खुद कह रहे हैं, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई आमदी ना आए। अली अहमद भाई रुक जाए, ये ना करें, ना साफी ना करें। ये खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे हमदी ना आया करें। ना तो ये बात वाटर साहब ने किया, ना टाक मास्टर साहब ने की है, ना ये असेंबली साहब ने की है, तो ना ये तारिक चौहान साहब ने की है। भाई आप और ये ओपनाइज की वो जो ब्राड की वो मशहूरी है, वो जाके यहाँ पे करते हैं। तो भाई आप वहाँ पे चले जाए, आप ना आया करें, दैट्स इट। कोई आमदी हो या कोई गैर आमदी, यानी मैं ही हूँ, मैं कौन होता हूँ कि मैं कहूँ अहमद नजीर साहब तुम इतने ना आया करो, ये की वजह। तो बात तो ये है ब्रॉड हुसैनी साहब की उनकी मर्जी है, वो किसको लें किसको ना लें। नहीं टोसिका साहब आपको उन्होंने कहा है कि आप ना पेश करें अपने ख्यालात। ना कि तुम ना आया करो, ये मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रुथ सीकर साहब के साथ ज्यादती है ना। नहीं हम ही कह रहे हैं, किसी ने नहीं कहा इनको, किसी ने नहीं कहा इनको आया करें, दूसरों को भी मौका दिया। हाँ। मैं बात कर लूं कि अभी गालियां निकालनी है अभी नहीं अभी तुम्हारी बात रहती है, 1 घंटे से तुम बात कर रहे हो, फिर तुम शुरू हो गए रिपीट करनी, ओपन आइज की आया पे खाया करे। हाँ मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि जो सवाल है आपका वो सवाल आप करें, जो आपके हवाला है वो पढ़ें। हवाला कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहता तो यार फिर वही गलत सवाल है, हमने नहीं पूछना, मेहरबानी कर दो मेरे ऊपर, रहम कर दो, रहम की अपील करते हैं तुम्हारे सामने। नहीं पूछना, नहीं रहम कर दो। नहीं अच्छा बात तो सुन लें। हाँ तो मैं मुस्लिम मौत की शान में कसीदा पढ़ने लगा हूँ, वो सुनो चुप करके। ए मिर्जा महमूद तेरे अखलाक नंगाना, नंगी औरतें हैं तेरा फिक्र सुहाना। बड़ी कामयाबी है, यही तो इनकी कामयाबी है। तारिक साहब आमिर नजीर अंकल की और बिलाल की कामयाबी है कि ये गालियां निकाल गए और बड़ा आज ही जीत गए हैं। तो सीकर भाई बजाय इसके कि कोई सवाल करे आपसे, आप खुद इनको ऐसा सवाल करें कि इनको अपनी पड़ जाए। नहीं मैं तो देखे ना टॉक मसद साहब, मैं सिर्फ इनका क्योंकि इतने इनके सवाल है, मैं इनको एक चैनल के बता रहा हूँ कि वो है, अगर इधर भी सवाल करना चाहते हैं इधर भी कर लें, लेकिन सवाल करें और जो हवाला पढ़ना है वो हवाला एग्जैक्ट पढ़ें, उसका हवाला बता के एग्जैक्ट हवाला पढ़ें और उस पर फिर सवाल करें, तो उसकी अगर जवाब होगा तो इधर ही मैं जवाब दूंगा। नहीं तो भाई वो नहीं पूछना चाहते, आप उनको क्यों खामखा मजबूर कर रहे हैं, आप सवाल कर लें। हाँ जी, अगर नहीं पूछना चाहते तो फिर उस वक्त से क्या कर रहे थे इस पर यहाँ पे? भाई वो अपनी महफिल सजाए हुए हैं, आप आके डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको। नहीं मैं उन्होंने सवाल के लिए ही बुलाया था, उन्होंने बात ये मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने सवाल ही पूछा था। वो आमिर नज़ीर साहब ने पहले पूछा था उनके बारे में सवाल, उसके बाद फिर सडनली चेंज करके और जो बाइबल से हवाले दिए हुए हैं ना उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब में, उस सवाल पे एकदम फ़ौरन चले गए। तो मैंने उनको कहा कि टॉपिक ताउन का था, आप उधर क्यों चले गए? ठीक है, उस पर उन्होंने, मैं ये पूछ ही रहा हूँ, मैंने कहा टॉपिक तो डिसाइड कर लें, अभी आपने जो पहले ताउन पे बात हो रही थी वो किधर गई? तो इन्होंने मुझे जो है कट ऑफ करना शुरू कर दिया, आमिर नज़ीर अंकल ने, जो कि इनके आलिम है, और आलिम होके इन्होंने माइक ऑन किया और जो है अपनी बात करते गए। मैं कह रहा हूँ कि यार आप जो सवाल था वो किधर गया, वो सारा वो करते करते फिर वो वहाँ पे जब भोपाली साहब दे ओ ते मेनू प्लीज सीकर भाई तहरीरी तौर पे मौजूद। हाँ ठीक है, तो सीकर भाई आपसे कुछ नहीं होगा, तो सीकर भाई आपसे कुछ नहीं होगा, ना करें। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जो इतना वो वहाँ पे बात कर रहे थे
उसका जो है इवेंचुअली जब वो सवाल कर रहे थे तो मैं यही वहां पे आके इनको जवाब दे रहा था, वो उन्होंने मुझे भाई आपसे नहीं होगा ना, मैं यही कह रहा हूँ आपसे नहीं होगा, आप क्यों खामखा अपने अगर नहीं होगा तो वो लेके सवाल वगैरह लिख के तो आगे से उसका जवाब पता कर लेंगे, या फिर ओपन आइज की ब्रॉड पे आ जाए। वहां पे इनको प्रॉपर चैनल दिया गया, ओपन आइज ने बकायदा इनसे डिस्कशन करके इन्होंने हामी भरी कि मैं आपके सामने इतराजात भेजूंगा, तो जो भेजे उसके जवाब दिए जा रहे हैं, उस पर मजीद तो आप ओपन आइज पे जाके इनको इनवाइट कर लें यार। अब यहाँ पर क्या ओपन आइज, इधर मैं इसलिए इनवाइट कर सकता क्योंकि यहाँ पे वो ये सवाल कर रहे थे ना आमिर नज़ीर साहब, अब उनका सवाल नहीं रहा तो फिर मैं क्या कर सकता, अगर उन्हें सिर्फ हाशिया रही करनी है तो वो एक अलग बात सिकर भाई, अगर आमिर नज़ीर भाई सवाल करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे नहीं होगा, आप क्यों अपनी जान पर जुल्म करते हैं। ना हुआ तो मैं कहाँ तो टाइम ले लूंगा या फिर बाद में किसी और जगह से पूछाऊंगा सवाल। चलें जी, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया, जैसी आपकी